Ronin and you Tashi Mariner le Cork agus Gleimage Ahanra Ervihal agus na Fernia Fad and you agus the Suligan Game Clehe and Sky again. Fernia Martian and we here in fact Tashi am doing it till all as an island of Fernia to Ronnie Ham Shabrian Tires. Grumach at the Roine, ni more than the scale to now, here, my list of four, net, Heather, Hiena Duncan Park, Tom Gray, Dun Guyu Clay has a Kele, Agus Coolgros to Fiena Tusno, in a mask and cool bar of Devra Hanlon, a yin Cooper Saval, Unter Gadishas of Vachtas, Agus Ono D, Cossentor Town, a Lannon Arle Diagrish. Because again, Matthews Matagro, the Pagan Osculton Urian Ralev, Roher Lorna Park, Suslan Dernach, Agus last mother, Ta Comus Pelle, Agus Funiv, Father o Coffig Burn, Agus Ronald Ryan, Funiv Frechen, a Gaily Cork. Nish Martian, a will echt scorale a Geron Archer. Noit Sochagadisha, no machen Cork Glenkishi shoot, and make Brian Lyrics Ras McGarry, and on Tachta Deer and Spas of the only floor. Shed James Dorn, Captain Black Clear. Jelena who gent get key tricken, in Corky and the hostage going to hear on Sochlachanish Elle. Chanske be Paul Ring, a hockey Kiran Archer, Agus Begley Fis, a Willen Banistor, Hunfer Elle, a Horos Hordemach, Marchunov. Cossentor Gebraulis Dornunsi, Shagiro Donovan, Achbagon, and Vashatos Docha James Dornrogent in Einer, Agus Peter Driscoll in Clehanel and Captain. Nish Kai Brian Hartner, Agus Daniel Can live Shaw, Efachtig. A yen of a rohid agus nert vert clear a Lorna Park Howlofa. Maglish to Tussa, well, to Mark Cronin, a house of Scoral, a Megan Sposh, agus Lantusi Skiluls the fuel, a Jack Carlo Mahoney. Yeah, Garmaiget Avrian Ashin, Agus Tan Farsha, Luch Agat Hanahi and Charlie, Kieran Archer, Agus Tagalordini Kainchvi, Led Father and Law, Octacuple, Mirna Rani Agat and Nakushin a Kane Fa. Jirahe, well, Tan Farsha, and just Panel Yan and Yoroshin and Noring the Riambua, a Kildara or Agus Fickamin Trahe, Gimmer Chiras and Tossi, Selino Lam Tossa, Yeda Laura, Agus Shinan Ketogus, Ketoge, Agus Eho Heskigan, the Scorna Shah Laka, and the Ketog, Nerakan Mije, Rishan Spas, Feki Stiogun. Sinead Jirac Cunya Suler and Kickamach, Agus Sets and Yangal and the Ketogariche, Honadr Hullish Nakula Tafachi and German Nigu, the Giro Cloy. Midilihijaka, the Conor Callahan, Martasu and Gimmert Mar Snatosi, the Valakli, the couple being Honyagus, Yushan Laura Ganzi, or Callahan Journey and Shahuin, the McKincha. Rishan Shah Fickim Gijar and Brutai, Galia Coraro at Chonchi Tree, and Creefnush and Gijira, just a vage, and Ether Hadagus Fairkin, just Cunya, Honadra Shankin, Journal Hakan Midirish, and Moji Rouse at Jibala Clear, Yed Birch of Archin at Chinchistahar Ghoul and the Cossentory, and Shigirmagus Fair Chonchistahar and TV and Chingajirach. Agus Satis and Young Arishiga, Tasik and Farshak will and Yin Gandout, Agus Tamakincha Gamir or Corky Sul Gera when ya at Varshaw and you Tamakincha, Sharish, Sampala and Koa Brother and the Tosi Agus Arish Sat and Sanyagas, Anna Merchigan Varshaw, they Sul Yer Lapunella. Yeah, Sul Ger, Agus is Dohe Galore, especially Galore Dockery and a Kamida Corky. Ak my Ekamajanish, Corky is Dohe Bejanakwell and Machin Cool Fightcha Egan Farsha, Akta Kahalo Mahani, Rania, Agus a Paddy, Agus Inistuni came fall. Shaz Docker and Preve Scory, Ollie on your Taki of Magia or Mark Cronox Damien Gorse, the Kunaha. If you can do in the score on shot, and kick again, you know, if you can walk and bark, ta Gwale or force, kick fear, not the word again, lady Ronori, me all of Corninus Colonial, Montoriana again, and Shin and Tavlina, affecting so Tashinon, a near hold of Vokant, they can all egg Raystack, Sakuna, Clay, Castle Chair Rasher, this row, August Haran Trasnon. Big gandot there big Balokli Kamad Sulger Marta in the scorner to she Girik Fechant August Castlestack to she fear lauder to she Anschglul to solo size at again to she no Cossi Hortestack or tackle August Bush trees such a fair fear on talk and Shaw Parker in Kiri Eric Hitoga Kashir Ashestack August cool glote in Tyrone Reach Fish fear hawk for she could score Canunoch nor Gardo. So a reach Neon Calamani at August and shot Cheshire Tossi Lauder Cork Tashi Galera on the scorner all Akarish and Shaw a retreat Tossi Alando Vaughan find Spassbiog August Haran Trasnon score glote a reach Kakanella a taxus a regular a reach Stack Sakuna or Clay
agus téan siil leis beidir raibh coolla ar an tras ná nuair bhfuil an chance ann. So bheith sé an samúla leis an féidir leis ar an lámór na scóráil ar Cork. Bhí tusa antóga leis go maiid iad an nach roiigh lethe canis na mún. Ja, cheappas gur raibh spridúntaach san éire nach an lína lánta saach san bhíidir dochsete ar fad, gus mar a luigh Paddy an teoracha gór crónan ach gothra ó meithní. Chur sé Mike Frank Russell a gcuoine domsa an slí chiálan sé an chad. Anna nádúr cheap fábéidir nábhah golóir tucha ige an chad ach just an glúiseach sun le na choise sé chónádúra agus tapig leis. So más féidir látha forhór na sellh bhchtint agus an caiide churisteachú son an túir sun is féig a sean an bhaige Corcaigh an óg. Ok, well tá cúpla imráine agah sé ar fad agus táid gan dúiristear cúpla na himmaréis sin anis agus ibre a cethir ón ó dí Charlie. Céim fágáil sí ráine agad cadhfuil tú i ggurí a ráfaí. Well, ibre cear ón a dí tá sé seo duine a chuigiir ón na fianna tá gimmert dá bhela clia agus mar dúirt mar lumid hena féin tá sin láidir go mais na clasantóirí neal lícisteach go cúlaháin agus tá mé cinnte go mé coibre ar hen agus David Hannon an coolbar be se táhacht aniu mar dúmid an banisteir a hen Tom Gray agus chuigiir an bhern sin tá mé cinnte goil sé chonádra acu seo a bheith gimmert le héile so job Morgan bhar seaniu. Ok, mar sin. Larna Parkis tá go mééis sin an táhachtach fásta Paddy ag just ag stop mu an iste ó an na bhéin. Hanod Ray, mar sin chun túsa chu leis an cluthe iad an céach amach an cín. Mar maríonn siad mar iad ar gona céirí stom go maith Corcaigh. Cad fut Charlie. Mar an ggéine sin féin ggóil an bhar wadnis cua ag Corcaigh na mar bhí balla clia so. Corcaigh go maiid? 3-3 3-3 Corcaigh. Iad an maiid mar sin an gomit inis go dtí Corcaigh sa bhos go trachtarta. Brilliant tires. Se gur maigad a chráine agus tá an réiteúir olafach an fellach ar an áir de dearna go meithní ó hybradáran agus be cóir na gaothe sa chéadla ag ble cléatá na rééis séidir har na léveh clé agus sinna fichant amachcha de barcan sa arfarcí bhóra a Portlaoise láthar leithe mar sin den grú óg se ón dáchúnta ag clé canis grid na héir an mar sin in fellcateisteach agus buirte ag dóna Ryan agus láireach bán bail tá sé mé leis sé ruthar agus tá hartnas na sáir tá seanslúnsa ag ble chéachcan in fearna Douglas san an láimh a churisteach ní an bail me he choras go fóilhuis Hatte siarn sa agus seans agus é buirte go hálan ar fad ag captain na fórna nó co-captain na fórna James Dorn. Well, bhí an chiadrún san Harbheith suintseach neart Ryan agus é món ruthir ach tuigeann na Corcaigh gaiisiad a bheith Harbheith dúireachtach agus díograseach a leanúint na ruthir san. Mar sin i chiadúntaí ag Corcaigh an sa Colin Barrett fer Chuman Barrett nuafa. Cathal O'Mahony dírig Bob Bhólar na Cosantóirí facht go Daniel O'Conlonish. Tadro Coffig Barna leanúint san siar agus hena féinnig an ceathar lár parca tuigeann siad inis an cúram traumatá ortha se chun Ryan. Sníonn sé héin agus ó Coffig Barna ausar fad le chéile tá Shanley fébrúnsa agus is é Shanley tá leanúint Archer ach tá Archer treis peinte chlárú níor thóg seach neomta agus fé secondéir rian a rágan ar chlár a scóir. Mar sin i dtíine
toerist yn gyfer Paul Ring y fechar Chiron Archer mar sé anwnt unsa y gŵl farc y dysach yn fehef nhw'n hwgyd reig y chéle yn sy'n y gymortas Cwynighain John Kearns clehe y criechnig cho sgôr agus dain tan taken is vi trúr Diego Vlacli gimmert an lásin an vert nar a gimmert Samuel Galore an vert lar na parke. Ja, sinné godíir ché agus is stocha sinné an chahas tachtaí an óf le bochtin de chorcaig mar má bhain sé é sin má churn séad cadisteach go dtín túristigh déine séad rac ach Vlacli a fíor láidir am lá a churt. Tá sé de sin de Pellerich sa Ross McGarry an a bhar fat sa tarna le an láidirnach. Council me hes a bréach am atá Rodio Donovan. De bhíar na réglisin Rodio ficas sosach tá Colm Callan gafisteach Cruigan son. Seo brú ma ge Corcaig ach Neil Matthews. Ó me ge siúda sé hena ho crú. Seoltaisteach ge Archer a fánaíocht ach as cuma an istignú ma het an fercúntúrach. Council ar yes mátá. Ja, ché bochtin sellh a bhadró rister fadós cór mar Shanley amach agus beidir fiú an testí nómentí beidir go bhfuil sé ómacha fear eile choir. Isaclam Paul Ring a bheith leanúint nuair a thugad a raigad a chéile unsa an son cúpla mí a hen agus dréanna dúir is cíonn sé láimh seáil má an lás an air. Ach tá sé siúd a leanúint Brian O'Leary. Tá dearg le Cork leis a gic amach Garrett. Slachtathe ge hart na dóibh. Techt an ad a siir tá Colin Barrett. Cuine go Corcaig I gcuine na gaothe. Fód an áling chun pelle ní haríim chunne mána íochta. Agus deisige Corcaig rábhú mór in achar cúplúireach le buite gur fad go dílar fad le lapabháin san istigige ge Cronin. Damien Gore. Ciún go leor ó fuair sé hen trí gunne fortláirigh an chiadlá. Cábhis nach aniuh a rácach Gore rion níos a heléire ar chlár a scóir. Síne mut goile caite. Chiadún sigur fiú trachtar I ge Corcaig. Blackley docht dangen. Blake Murphy seo fear leis na róthir láidraige a dhéadach Bernie a réimsú. Rodio Donovan passa sé sin is tóchas Rio Callahan. Kitó gasagan versa. Council mátá agus an ré brethir sin benar sé úntach mar íoch pescéile ach gine ré chadile. Ja, gá ré ag hir ag Blackley an son nor a bhí Corcaig ag bisise chun cín agus has chun spás os cór an bádach stolam beis caiiséisteach an ceansa. Se ballig a bhí ónio díro chóngrach leistig den lín an son. Pescéile tá deisige Corcaig ar aig chúil Blackley an sa. Néidir go hochta go dearnach agad a réigir I chéile agus chnicimir míhanna Cronini's túisce hí fearilichad na a bán sa chúil de Corcaig an lás míhanna críadáin. Nis an áide le Hartner ó Coffig Burn is seasamh an óid go láidir. Agus déanta go maith ge Blackley. Agus éad go meachtlóinis. An clíán suas tá Donal Ryan ina a lár parke. Buirtisteach láirdach agus tána Corcaig chun tosagan son agus an táile Peter O'Driscoll an captain ó anaithe na Highland na Beidir. Well, bhí costam dúir sa bhreisiá, neadúir sé sin chuir a bhaiminis ach bhí Bertca roiad amach. Ja, Peter O'Driscoll dan sé siar os cór Archer ach nuair a bhís an chad bhí sé ar bhadró bhág an bautas an Peter O'Driscoll ní bheith sé sásta leis énig ach Brian O'Leary chun ag séúnta thuirt an fearbeag léim sé an arda agus bhuaig sé an siarcic de Blackley. Agus sé fear naamh mar atá a golamhúnsa chun ceansa hógant. Brian O'Leary col car leis gan dáta sé nail ag líán las móga. Achas seo atá an saoil fólach a caint le rain seachtaí an nuas trí hocht feachta fé róg le hiige. Agus ín sin díalar cheán am bhfuil chiaráin an san agus cosintúir na gailíon láidir nach lua agus é sin ádathe go healaíontaige. Ja, agus cum beganí nervvíiseach ar Corcaig sos go dtí so cai séad cúpla cad a bhuacht an timpeall na parcan is agus é chiimead agus brúchar ar Blackley a cosint éigen díanamh mar sos go dtí so Corcaig a há díanamh an cosint ar fad. Mar sin tícinn de fintí chláirithe ge Blackley an ré ríiste brethir sin trú nó Caró Corcaig treis an talamh aágan an san ach heach gur fear na hard characha rain. Buirtisteach go O'Leary agus sin peinte anaías tóistin son ag fearna bhíana. Ja, anna choimar dó Blackley a choríist hána sé sin ó brise a bhóidir timpeall na parc agus caiigh Corcaig stoch a bheith níos ocrasaí a mohan son mar sos go dtí a buirte glanara.
Sin beidir den bertaágan de a dalah an chummersáide bheith begáí sa bhar. Brú hena hénig Joshua Keefe leis gicamach fear á trasna. Rééis tóca go déige fear chóla Pedro Coffig Burn. Tros lóga mór a gríthe galpan na talún. Caite siar, Cork go déige chuna léir na tugribh Cush Cayman and Sonny Ross McGarry níl Cush Cayman ach tá paintam. Sin sár faointach an gé ní leon dáta choú le Blackley ach fós hénig bhí golóir le déanamhige san báta son Peter O'Driscoll lapa fánach chur amachige agus cá sé dulaisteach a bhd níos déana ná san a bhrion. Well, Kickamach garid níos tuiscin ní mórnagur chéile der sellih an báta sa cimeata ísisiil fin mai gecha réist na frachan ard bhí Pedro Coffig Burn. Ferna Vincent Sean Laminish. Paul Ringe Tacht. Cork Einar Butchen Sanna Gegas Claudio Donovan. Elim Nisha. Bertnut Sur Lashtigda. Shachun Brian Hartner. Brian O'Leary Begani Big Molan Sanna Lanun Sanach Vidin Ellis Vreshika. Gulama Toka Colamo Kalanach from Mafir. Mata Khurshada Villa. Yeah, Kieran Kennedy and Sul Bullet the Hole and a Croig Aaron Farmore Achanish Blackie a Bisharist. James Doran, Kieran Kennedy for Coolinson, got out the Gwynna Leisha. Niall O'Leary. Farchil Machod na Croig. Well, Nietzsche Shinro Lach for Mar Live Shailach. Is a good Blackley Tashi Foss. Sean Laminish. Michael Mahoney, agus Graham Spruggle Fachtigan Mahoney, sin agus Mahoney, an slí ceartchan ar adre darmh Paddy tá Cork go búnca san éis. Se stocha gur nadidir an bhfuil sé léir an telefíseach tá an bhuaibh fear láidir an seát a Cork faoi bhrú olmhór an kicking amach. Is fiú beidir 7 nó 8 pointe an bhuaibh seo, so más féidir le Cork fanach sa chluthe beidir Forestbarn 5 nó 6 pointe bheith sin ceart glórach tá deachreachtaíocha tá siad nervíiseach agus tá siad faoi bhrú sa dénoméid tús an cléthe. Agus an nuair sin carta buige Michael Mahoney an gláir se bhhair stoims a thir Shell American idir a bála go rugachan san haula ach ní hé sin ach é seo pointe eile Ross McGarry an trosa agus Blackley Gaffa shaking chun Yeah, gún prád leis an taspántas a thug Corcaí gan Kiri Barky Rin. Ní ahanó an tránhán úd bhíidir amach an áidir bhí ómíocht anna chéir faoin na brisíocha go chénig takeúd a chéalach an sahanómh go chéin brisí buit go Blackley a sos go dtí seo. Ní lean ná ach cuid san 4 cúig a stad an gúil nó beidir dad beidir an gúil hasan a túlik ní marca. Nadidir de héan an réiteoid nadóg ach ní marca bhí ann ach cuinig gribh Corcaigh seaachín chan dénig go gine híróin ach ní siad a stigla ar fénig ólt ná mar an tránóna agus tá cíchras ceartar á clia tréimh sin uachtar acu agus an cúile buit an trosan agus a James Dornach bhí Claudio Donovan anna cholatach an son an tá dearg leis do Corcaigh na cosút leo. Yeah, agus sinné an gahabhasta cháisiad na dul fad nadidir sa díalcat arsúlachach beidir go nú seoch scór nó hóid tá sé teach gan éon scór fós a cohréil. Sean Meehan fear Cush céim na cailí a ráschan cíneach a ríist an obairige Pedro Coffig Burn Sigri Hartner. Ficeolach go leor caiimir agus tá ábhar spáisiil láir slíoch an mórdíireach stechans agus tóca Colm Callahan istigh a úsáide cum mar spruch istigh go gine na gríthe a ríist lágaíocht chráiche an na geisiúd inis an dáicheann ar fóríl. Yeah, agus bhí Mark Cronin níon sé réhan a bhahan bótas an damach an caiid slónthe chuig agus fiochan difriocht idir an dáir na bhrion. Cic amach tapig ag Blackley agus inis hasisiad ar núntaí. Se bhí Berto Blackley an na dhéiteach sellh a ghnóthú na Gary. Bhí sé rás a scóráil leis na minúr cúpla bliana hin go déin féin animíocha ar ian na bliana an rád na minúr san gháin bliana hin ach tá an réidir beagán lochtach an trosan. Mar sin ráiteann ar fóríl an taobh a dáin ach Blackley a rééis an báidúir a dul sa chance agus tá potún ó bhásach díanta an son Ciarán Archer ní dheo sé báide níos áúla ná níos fosa ná son. Potún nervíiseach aspa maníine ach féchar sin níon sé preiseachta agus sanna déirigh lap a bhain déirge chuir siarach annach chríoch stólam hénig fós énig bhí sé ceart go Joshua Keefe sin a hábháilach annach chríoch
ó Archer Rohanson. Well, Tromley cearta sé heisio do chorcaig I láthir na hóide cluthe ceannis na héireann agus Keith Ricken Ryan remember she like a gap share growther Oliver in the meon go down féin agus go physically get the so ach lord na hóide Neil ein enge kunnaide sucker his she's Colm Callahan Quite under 4 really give is kind dain grif score wo Tá sé den átar score Kerkeló agus beidir Greg Cronin Joch got flashing to OD slewnathe Trastan agus Blake Murphy agus Tom Boyd chum tacker chumig here on Archer de bheile Cowdéchu. Specha sé sin éadach mar Cronin Cadé mar immert ag an bhar beag. Tá sé gimmert nótála de chorcaig go míonach. Hamáin sé chéile chóric bhuaig agus bhí Blake Murphy a tacht amach sé teis breithire ní léon dótach gomach is tócha sé taringé síach. Maradúris, Common Tacker, Anna Vadige Corky. Carolyn Spisser, Anna Gawal, fad, Ige Hesha Shin, agus a reached, Lord Josh McSweeney tacht, agus a reached. Well, Tasha Overdug, need of some reached to Stocha. Ach, we Talish Faravel last year, though. But to get Paul Ring on both the sun. O'Leary, Stechel Arsley, Joe again, Michael Mahoney, Shin. Ach gan éine bio riimiise amach Roar níos go Blake Murphy Kerkelóir agus tíontar aus again Matthews a chuir dom mar sé Matthews a bhí an bin ar bhéin. Níos Lochleant a chorcaí dírig de grísa Kick séiristeach sé Murphy tá sé siad a rúiseacht. Anna chreidúnta Blake Murphy agus Brian Hartnett ag cimad Corcaig sa chluthas agus Colm Callahan chuna cearta thuirtáid. Chud eile go beáinín colatach. Beidir bhfuil sé gur chearta Corcaig duine bháin ón dúrastig a haingtamach beáinín mar níl an sellh amachtaiste chuha. Na dún gur lúmar Cathal O'Mahony go fóil begach. A rééis Jeremy Boutavain a tá cór láidir gaoithe Black Lia. Agus ní bheith sé seo bogan éair aige Far réan Hanimo, Mark Cronin dóide. Kick séir a bháin sa méid an fachtaige. Ach, is a dul dreise atá nach agus tá cúpla cais céim goiteige. Ach, sí cuacht isteach go díal fadaige mátá. Anna féinte. Ja, agus bhí brú ar a bhríon go chéin scór chótáach in iste Corcaig. Ach, anna séúnta bhá sé tar neis sa chluthe. Get in oma díag caite. And so, Sikiad la Rairkel and so, and he made a harla, the whole Corky and son, by door the Feb Devro Hanlon. Like I said, Delhi here, Keatun, Leroyd and son, now the hair, Gadaska, Blake Murphy, Corky Fevru, on the Valley Mahoney, a tar and heart of V Koenig. Ach, Tasha shooting his sucker has used to the gone. Brian Hartnett. And I shell of the fish get Colm Callahan, Samuel Galore. In the Hennington Park, Cheshire, if I mean Marlon to see Tamalach Shin Tricart, fast cart. Ganain Chance and son, I guess Sean Meehan. Tasha Brackley Batoon to spot as Horky. Ja, gefechtenter na Himori, Chase dort Batoon yen of Nílse de Deirig and Shelva Vocht in Tarnash, agus Cag Mion Nís Farva got na son. Tá cosantóir le cois a Corcaig go láthir na huaire ach ní henbhas cosantóir le cois agus Blackley a gaimtún is spricha tamló bhaile ris agus is dáilm gur bé James Dorn a ríis de gaimse gé sin. Ja, na faointá James Dorn nach a ríis mar a dú ríis ó Batoon a ríis de hála sé agus inis Corcaig amach Garrett. Paul Ring anna haspátas ar fad I gcuine chiaí fear a chapolog. Cúpla clec chuir a chothaige. Nis seachún an lán tosaí Cathal O'Mahony dar a Newcomb Fevrúd an géadúir sa chluthe. O'Mahony take leistigh do ceandain séireach go leor tá Cronin istigh agus tá seansan sa agus é neadathe an tríú cúl tá chluithe Michigan. Ach le Darvan Michigan a cadas a hána sé sin ar fad Paul Rings na cúlathe. Agus O'Mahony stolam hen greibh sé amach go bád a tuairmí ceadúnta gur bhaca sé Cronin ach anna chréocha Cronin. Chas sé arú just an slí chas sé chótápaigh ar a chetóga bhríon agus raspar isteach sa bháda. Well, is aimse hóir an scoithe an farsa, níl sé ard, benach fan sé chótápaigh de daoine le ach tá chun is críochtnú go seachún góir inis fear Chiel Maccabee, Stechel Orsley, Gródio Donovan inis tá áras in aigen a bhlé clia.
Wieder scan an och dat zich hier denjomet. Ach, is een isiko. Gewitje de klohe. Blake Murphy. Cooluntig, maar aan de gunnig hier is een rohers aan de jinnensje. Al na het laten staan. Dakker. Gaat de tacht staan. Pintje tacht aan de voet. Ook het had Barn en more grey. Vacht de hart de tar. Rahi Kleanakles. Black Klean Golle. Daniel O'Connell. Throw fast. Colin O'Callaghan. Boy, in de Cork. Katta meher Black Klean. Muinine get Cork Gavrian. Has de gimmer ta chéle. Farah Tachter Lewis Chi Bad Aimse Hikola Stick the Nether Monoma People Kero Nomatia Shin on a Kriach Maradu Rish Car Rev Cool have Black here. The Omaka Batuni and the Post Bad of Hot. A Hana Credun to Colamo Cal Hashe Stiggy Mail of Hul, Agus Hashe Crow 5 and on a stick. Well, Devon Banish to Level, so couldn't do anyone to her, couldn't do so her. Achner the Rishri of Kunzmar Veshad at a law moor. Took it Batun, Ton of Batuni Tacht. Agus tá cú bard of Black Clea Shinte. Ach, well, tá cúis Kelly get Cork again is tá Anna Vagging at a versa Vince list the band Felidori Garil to Choma. Ach, Maradu, David O'Hanlon, Gortenson, Tom Gray, Cotton, they heard her. The Lewis Tamadina, Vider Anoskel to Larna Park, so a green in the Gali, Didach Tesla Hammer, Vitration the Golaka. Tashat na goal reached the Kuinum to us. Snake Dirche, Agus Hickelson, Can Paddy O'Sullivan, a Wochel, Farvera, Timisha Kohela, Canistain, La Cork, Shaska Shakes, Canis Shaska Shacht. Near Wood Rainham and Dala, Farma Hagadian Ardis and Ermata, a go in the Pelle. Nish, 3 a hen, nach Hatton score. Coram, and so, Och Numa Dear Gille. Katte, agus treis na dahebre ag Black Clea, Kaja Tacht na Hur, Kennedy inish. Shigri Donald Ryan, agus Boitisteach ag agus is Anna Feinte sin, again Vahach Lord Parker. Yeah, far more lauder Donald Ryan. Ach, stolum hénig mas fed lat rehe gunne le hedi Padder O'Coffig Burn agus Donald Ryan o lar up na Parker stach stolum go meg an losige Corky garach. Anna Chlehagen, Black Clea Fos chun Keen. Kickemach Mata Fos, a Crohu Dakrach the Josh O'Keefe. Well, the enemy of the Saved School Gay larger schoolbook in the Henne. Came in Kunzmarvegi get David O'Hanlon, Saturnala, Ach Deshin saw an issue because time than do him. Give Archer a tour fest score and so. But the Stach again, boy, doing a tacht, I guess critics on Mishnacherd. Cow Magafos a Hune again. Yeah, maar wie zes in de glossach zijn er aan de haal en zonnige Josh O'Keefe, Chesham Batum, Maradori, Shaq Cork again is gimmert le vad niet small loos. Donald Ryan from a Bradford better come out there. Brian Hartnett queuing ach efachtig. Nestach die O'Mahony. Kennische doelvan hoort daar nu komt wie Kinton sa. O'Mahony tacht de stach, Brett Meltige. Brett Kurachage, Kushkem Nativige, Blake Murphy, Curious the Broig and Wachel, Corroborated. Shin on a score, agus in Coimer to Vodney's fire, and Shamas Nadosa, Maravider, Dana Bugunit a Kimi and son, Kahlo Mahani, agus Solgadi, Blake Murphy, Anna Kriach. Gachen score ach Count, or Hicksair, again Cork, agus Friday Verchad, Anna Yarach, then a Haler Lee, Farchorki, began in Bugni Saru, Bedirach. Tá a rion fág again Mertig agus annach kind of the end going around Coffig Burn agus Donald Ryan tá hart the wuchel agur chuha. Kimi and son of our agus Iana Hoka leis an cléthe Suascadísa. Sé tá sló úntachan sa farki vóra I Portlaoise agus tá atmosfér aus fad agus Captain go bhacach locht am an chorcaí is tá an gúlid fanta agus tá Locht Black Clea I láthir go láidir chomá. Nis deis na scórála, Seeking dear to get Black Clea, Don Shackin get Cork ach Cormer Clara score. Cormer Clara score of Vienna Gishne Natas Tachti, ach and den Nomati in Cork, fucking Echer. A Hashe Dushe, Agus let den Nomati in Nos, et Glan and Wachter. Agus come up Pigani in him near and son Tom Gray. Shantarna Blin to get Tam among the four now. Got to the Hullama Callan, Desh going low, let's reach Paddy Devlina.
den ó méid an nús is tócha tá Peter Driscoll tar éis sí siar agus ggéirigh an fear breise chur na coolla sin de Cork agus tá sé gobar mar tá sé tuairta níos mó airad an dlíorthód agus tá sé ri ar bailile clé mar ní féidir leat an dlíorthód a kickáil níos mó ná fé chuig méidir amach so Cork le dé nó méid an nús is. Se glanidir gá cheann na má an Cork áirithe seo. Agus tá James Dorn na dal saoil Sunningal Derek a Mahony ráile ha bog a siúr begáín. Agus in gríon fiú teach amach i láir na huire an sa a láir tíre. Nis. Black Lia has tócha am cinnte cúdú séí in de frintí a bheith faras bar le cóir na guthe go fé le hama. Pedro Coffig Burn a rís gan naing an éigeachta gan Paraméra lagad a versa gafisteach. Could have sheared Saga agus O'Leary, Brian O'Leary, Painter. It's my on the bottoon at Lee, Martakla Dramaturigan. Ja, gestolen Hennig, far Holider, hot topic, le Pedro Coffig Burn. Kahatu stad nís luha, agus má ligan tú dá. Is toch a dé fé trocha slaat nís tapúla Irínse. Nis a rás here tá Sean Meehan. Níl éon bhfuil agus tapú ó Coffig Burn má bhíonn se trí anú sa cearú gír. Chuir a siúr a ge Corcaig. Och neomad begáin in a choisle dal is beag kick sair a fiú brownta sa chluthe agus an dá éireann a lí amachar a féinnig fórna gur maileotha na tosathe a chothú se chun hartnet. Caimar agul im tóca leis a versa. Bwyd to trasnige. Darnley Kinton san Lorna Park get Black Lia nuair a dhéanann tú ruathair. Cala Mahony take tamalón gúil, stracha diantar siúd son agus tá marach leipur gona chiirí ó Mahony brab de kickin na séir a bhadó bhaile aim siú ach é seo gonn de gaoine bheith sé frist. Ja, chun slí has de glóiseach na caide suas in éis bhd níos fear Cork agus cíimiid an son tá ringíoch séir ach crothú go maith stig in is Cala Mahony teachtamach beáí níos féidir rud a tastáil a gine na gaothe. Donal Ryan agus cheannachar súd luad a beáín beag. Is Cala Mahony a gola bhú an sa fear bhaile bhistéala tá Independence ar siúil bhaile bhistéala an deire seach na seo. Bhí réon tíime gan versa ann agus well, net a godíirech cad a hála an son ach chud spáis ó sa chóir amach Blake Murphy is besúlaisteach ar nós cumulum ach tá ó Mahony a trúd fé builte ordaige agus anna féinte go deo. Sin séir chic den scóth bríon agus hit an caidón knapán beag a bhí díontaige chuise ar náis Hocric sé héin síos ach féchar sin an slí a chuach sé an caid son ó dhéis go clé anna féinteige. Mish Martin, Kieran Kennedy. Gobar Rob Atomid agus Kennedy Ross chun tosig. Búirteach iad sé get páring chun cool an son ar Brian O'Leary agus tá Leary go háirithe a déanamh rabach an sonnasteig. Ja, sé déanamh go má Brian O'Leary chun i cheartúirt a gá faoin daim sé ige cúpla séirchic nótha ige agus inis deis má an sothaige Archer. Was de fianna agus gá féinte fachtaige Brian O'Leary in ngachéan chluthe go dtí seo ráicheán fachtainmh a ríistige sin degin trí chéile ach Archer ceanna bheith an rúnachtaíochtóg agus a réist anna bhahar fadaige seút. Ja, agus is tócha rion bhí néúracha sa tasnú an irig dohleici so há taihí sonna có. Gandal siofar ná raibh tasnú Ciarán Archer bhí néúr eile tasnúdamh sa taihí maith gan ní raibh cúigur aige Corcaig tasnú an irig. Well, beg Josh O'Keefe breach nuair a bheith an las a hart kick amach tóca go díla go Daniel O'Connell be sé breach mar go méid an ré lena chúil sa tarna le Blake Murphy. Take a leistigh de Fedra Coffig Burn anna festa sé an go dtí Cronin anna chóra idir héine agus ONOD. Blake Murphy a gléach ach a leistíir de sú tá hartnet. Gráid O'Donovan clíhánach má bhíon gáilis agus tá. Stachar éis go Damien Gore lena chitóg agus tá peinte bhfuil fachtan sanna ag Gore
Feine agus Trinis deire here. Yeah, an tácht a bhain le dasóg agus citóga bheith go a bhríon léirehain son fechan gháil son ó Daniel O'Connell. Anna gháil fadige agus anna chreidúnta bhertlár na parca chorcaí taachtar neiste chléach an citóg an bóta son ó górsa der anna faointige. Se agus Tommy Corham éon a bháin eile. Peter O'Driscoll leistíir an son dá arachan brisise fachtige Mark Cronin. Well, tá sé íseal talahí Caroline Bissett i Dublin sa achtá Cronin spuncúil áfuil. Bhí sé amach síos anna felladór ach cíimiad an son bhí sé harras ar chomhalin ach ní raibh sé slachan éachar a bhrions. Is dul am hénig is lór séir cic nadidir an bhaid sé carta buí. Well, Jerry daine nar a bhéan choréir idir an Pianos agus an chuireann son. Scumma, carta buí, sin ceann an taobhanis. Peter O'Driscoll capta in a chorcaí. Beidir fad fuidir bhfuil an aidir sa chéad déine amach. Tá sé sucrathe síos agus a ríist lecha hinús go maithe Sean Laminson. Is go raibh partí dá chuideach tá batún an son agus corcaigh inis. Málar tú Shellive ach bhfuil éon tarafont an sadóid Blake Murphy a ríist cuiscéim natíh an tarnabát ar agla na facamarí chiadúire. Siarn sagarí Hartnett. Lora takeíochta leistigh. Anna fásach tá sé cearmach go díola an Oilo Léirí. Agus chuna cheatú do Léirí de landse gróide Donovan Susan son. Nis, Juan over Cledol. Noch chéine a baint tainmh agus ord tainmh a samar chórach. Ross McGarry. Fihim leis na trúpaí techt bhí de begáin mála techt ó lár na parke. An ferra hosting an glúiseach na Oilo Léirí inis. An chosint agrathe Cork batúna Donal Ryan. Colm O'Callaghan cafisteach sa tranglam ó Coffig Byrne a strachas an son crúbach imeach der dala buntáistig an montór de chorcaigh se chun Shanley inis. Brian Hartnett Sunk man son de fadar ó Coffig Byrne an ca physiciúil an son beise tréachta beise tainer maidin ó Mahony. Pasálta go helíonnta go bhfad le Cronin a ríist an gúile íslethe a siúd. Strigal láirslí tá gór, tá fearr Daniel O'Connell leistíonnta súd. Gór seansca Corcaigh go churchan tosaigh. Dianta go maithe get Blackley agus seachún Sean Meehan a Ross an sa an lappa chuir leis a belige. Mar chóracha a dáin. Tá sé rás. An luas a Corcaigh gimmert lenis tá sé anna ifriúil cléchlóm lá an takeára agus a cuma tréachtar cúpla duna hana héanamh rian is tólam hénig. Ó Blackley nó Corcaigh. An dáhéamh is tólam mar a luas sé an cehar mo lá a chóir tá sé anna is a ciúla máin so beidir go meach ról agus na fiúnid fós. Mahoney a bhachail a dionmh go maithe son. A cúpla de Pellamach a ríist Corcaigh. An róltha Colm O'Callaghan anna himiúil tá sé treise bhogus siar go dtíon clíháin a chléas a chosint chuid bheas a tarna le treist an chiad déine am a thuairt mar lánta saoinú mar sin istigh. Seo chun ring. Rahí tuileanach Sean Meehan rimis amach. Cosatóir le Coisige Blackley a chuma. Meehan. Tiad ar ásaige. An ferslein istigh ó Mahony cuachta isteachge agus a bhfuil Corcaigh chunach an tosaigh den géad báta manamach go bhfuil. Sean Meehan animart ar fad anna chosan rimis son ach tomáin chun cíine héanas Paul Ring coimart an scos sos an clíháin os ar góir amach ach féchar sin ó Mahony tá sé chócún pórdach agus é mun Shellive agus i cicáil. Gan íx ná míx as den géad déine ómad Cathal Mahony ach tá sé le fiscin dinis Daniel O'Connell. Héin agus Hartnett an sa tá ualach ebre dianta go. Donal Ryan a ríist síl curtha ar a ghuiile chun caihan san na Hartnett. Stachaí O'Callaghan, beis an feile báide. Daniel O'Connell, Harris an trasnáin. Ach tá spirsbarra dhéanamh go do chnáb droma an éanamh chosanta son. Stoch an malar tú son idir Colm O'Callaghan agus Cathal Mahony. An báta son Colm O'Callaghan slánig sé isteach agus an fearra teachtar luas bhí anna éisige bád ach beidh Corcaigh anna hásta nach de stacha glahama. Well, tá siad a ríist ina seasamh sa tastáin an déobh hall.
an dáireann sa agus féasta pelle áthúirte cadúin cúla techt dala chead céin fadacht tá trí cinnig a Corcaig agus éist le locht leanta Corcaí ag grísan na fórne Pedro Coffig Barn agus Donald Ryan has nód néidir chuma trénach ach tá tríl is a ciúil achar níisiire ná cuireach a béidir an henchlathe ord chlathe canis Corcaig trí sé héna ige bleaclia fanna gínte. Ag déanamh áiríochta chréibh pelle CLG faoi fithe airgrid. Míle fáisir overleg go dtí féle bhaion chlachan lia ahananion seo sa hala agus na daine leg a peg ócaran TG Cahar. And the winner is our Dunlow Mary Caroline Dunlow. Mary from Dunlow Bobby Samizig, Daduna, TG Cad. Know what it takes to play sports' toughest game? Let's do this! First, battle to become best player of the club. Pump up. And fuel up. Protein boost. Then, beat every club rival to make the county panel. Mahat you made county! And that's just the beginning. The challenges keep coming. Never miss training. Dodge hard questions. All for one shot at glory. Final kick. AIB, backing club and county. Bounce with me. Oh, I'd love to. No water in the water fountain. No side on the sidewalk. Be there even when you can't, on the network that's built for data. Now with 97% 4G population coverage. 3, make it count. Last month, the Costigan saved €464, bringing their big save total up to €1,023. Our big save at Lidl is going incredibly well. Between the three of us, we buy so much groceries, we really see the savings mounting up. We always try to look out for organic produce, and it's very easy in Lidl. It's better for the environment, and it tastes better, so happy days for all of us. And also just simple things like keeping the shopping bags in the back of the car so you never forget. See how much your family can save. Visit Lidl.ie/the big save. More for you. In a world where they said it couldn't be done, the impossible has been achieved. They've taken the perfect chicken breast sandwich and made it even perfecter. More perfect. Really, really better. How did they do this? Could I have bacon and cheese on that, please? That's right. A little extra sizzle is now in store. Supermac's new chicken breast sandwich. The best just got better with bacon and cheddar. At Energia, we power Ireland's maternity hospitals, so we're the power behind that epic new dad feeling. We also power thousands of classrooms, which means we're the power behind this lesson in physics. Make that chemistry. Energia, the power behind your power. We Danes believe anything can be improved with a positive outlook. Like, could we reinvent the wheel by adding another? Or could we take a pastry and give it a twist? Could small refinements make a big difference and create the most balanced Pilsner in the world? Probably. Ag déanamh áiríochta chréibh pelle CLG faoi fithe airgrid. Sean score ag leha mar sin yep, tá sé léitrí agad Mars Cart. Carci 3-6 aha clia in a jay.
Catherine Cade la a bhí agin an seo I barc I war an seo Portlaoise. Wow, galore le Caintree Charlie tá si dó credra bhealach Thomas gon ddíru is stra an anlís dúspáir mar cum a hard nervhí si go Cork an tús nach ro. Dír agus dús fecin mi deach go grois nervhí ach an mó díra hu sé balla clia ó hús fecin mi seo gur Donal Ryan a glorug Archer cé ghfuil trúrig gan marcal ar Archer tá sé rád an tosig agus fan Archer Shelver níor cé gur cetóg é fan si an scóir an iasal so sin tús an chlaige agus níor Corky soccer Horby. Shock 3 vatúnas a héile an seo Corky Joshua Keefe an Coolbara, Peter O'Driscoll a shock, G Helvey and sin agus an sin tagan mid fecin mid sin an kickin sin attack on Boston sin ista agus wild draw val an sin ag Morris Shanley ag glorag an níorhaid agus bhí Archer bigna cool fátig Archer an seo. Cefn gro baraclia seach bunch an tosig ag an am seo ag tús an chlaige agus seo an cool a héin fecin mi go dúr achar dús O'Driscoll a deanú rúthir an níorhaide cailann sé an níorhaid tag an Archer fan sé an níorhaid lena cheatóg agus botún mór deantain sin ag Joshua Keefe bethorda an aríire sin a hábal. Agus sin fecin mi Corky go dúr agus an iad ag deanú ionsaíonn seo agus an spásatar cool an seo go dúr fecin mi Mark Cronin ar an scrus ar bhla clia sa chéad le. Fecin sé an pas intan seo isteag Blake Murphy agus fecin mi Murphy len etlog intach is deas a chuinn sin mar a bh Ronaldo an godúra anna cool an tús a le Corky Teachta Nash. Seo an darnicin agus fecin mi Paul Ring agus an onsaí ar an níorhaide ampur an seo martán an gúhol badger sin anna fás is deas a ríis an sin ag ever cardia go maithanaí agus an spás a ríis fáci balla clia tá sé go dtíar tarníos a chéile Rúthir is deas a chuinn seo agus fecinn sé Mark Cronin ag teachtasteag dúrach ar cool tan sé dheartar scór Tá Mark Cronin grimar an dheartain seo agus saonn sé is deas an neanga é agus tá Corky ar Nash sa chluiche go thomlan. Agus seo an tríú cin an cool dearnach a fuairsead a ríis drochas in seo bhela clia fecinn go seachtrach chun seo ag cosint ach dean an Brendan Hartnett ar Brent Hartnett deanan sé rúthir trí fás le héile an seo agus ag dearú Colm O'Callaghan Untan sé isteach chégan na bhuair sin scóir an héad gur sé héad duine for a gcéim níorhaid agus cool fáte Corky inis hon tosig. Jackar Creidú. Tá sé Jackar Creidú Paddy, mar bhí mé héanagus tú héana síontar an taobhín agus a héana sé nád a tréis de bomate bhí tú bortha do Corky, ba cad féin spirit atá in an seo. Se gan dát ceapas gur ar bortseintach a tháinig siad reis hochraigh sí tíos is dócha hosí siad ag dul go garad leis na kicin amach agus bhíidir i bhd níos compórach ar an níorthóid. Tá tosíd an scáid Corky gan dát agus just bhíidir an níorthóide cumad agus trí cool den sco tá mí de reiste le gáfuinte contasig agus an gcuigún sa le so tá tasúla go bhfuil Corky don láhanúach Corky fi láir. Tá rudí dul go maiid a Corky mar sin. Ok, mar a luí na látan sin jaculín idir na forní mar sin ag leham cúpla fógra a ráiste tuile in níor seo. Ag déanamh áiríochta ar chréibh pella CLG faoi fithe airgrid. Honourable responses have we here. Seo Owen tá an a bhuagan den seo a sí ránathe tuis gur roundas na huain is fear a hagan im míana. Tá ábhrín beag nebhrí se háráis tá cúpla gaiir mátíú agus salí fáiclíon inis. Beg an alíonn an cardíoch agus na cíistí le crí an goléir istigh an seo marach. Le ionach go maira, Jardín ar TG Cehead. The Lotto jackpot is €8.5 million. Time to play. We've got great offers this week. At your local Super Value. Like save 33% on Super Value fresh Irish strip loin, sirloin and fillet steak. Pair with La Bruta's Infandel Petit Syrah, now €10. And mix and match from over 60 treats, any 2 for €3. All brought to you by over 14,000 staff. Because it's Super Value, value doesn't stop at the till. It only starts. It's got to be Super Value. Whenever you have something really cold or really hot, and then you get this short, sharp kind of sensation, it kind of goes straight in and stimulates those nerves. I always recommend Sensodyne. It's specially designed to care for their sensitive teeth, and it calms the nerve down. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. Are you ready for the event of the season? The Sky half-price sale is here. Choose from Sky TV, sports and broadband, all half-price for 6 months. Get Sky TV with exclusive Sky Atlantic.
And for the first time, every single live Premier League game with Sky Sports, BT Sport and Premier Sports only on Sky. And get Sky Broadband with lightning fast speeds up to 1 gigabit. Don't miss out on Sky TV, sports and broadband in the Sky Half Price sale. Search Sky Half Price. In life, you cannot always choose what you do, but you can always choose who you are. We are the Sappers. With every brace and every cufflink, we say, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Turning a dream into reality, that's the power of doing. Online loans from €1,000 approved in 3 hours. Loans designed for doing from AIB. Ag déanamh áiríochta chréibhpelle CLG faoi fithe airgrid. Ná dennig Jarmut san ihe luúin GAF is in níide go hochta clog. Na cluichí is fear an deire seach na inamas cluichí an le inniu créibh pelle fithe na cluiche Canadidir ahaclí agus Corky na créibh go ommáint na baithí le Canis board gas energy faoi fithe Kilkenny agus Corky Tiberdaran agus Lochgarman Comailis an dún agus Curie Fosta in Rabí. Agus in níos sin Comai il fel na man Corky agus Tyrone I baithí Cachri Canis na Héireann agus cluichí pelle Shinter ins na baithí Cachri Canis Fosta is na fer an bhí agus Curie Dunanal agus Mayo na cluichí le fadar fecal GAF is in níide ag go hochta clog. Well, seo ahaclí and we here in Fark Charlie Táiméid ag súil go mór leis an darna le an seo. Cad contarlu inis. Tá sí Jack ra mar bhí an just ar anú ar Corky ar dús an chaiist an bhasagro siad go dtíar agus sin críne ach ní ró. Ach a rís bailach clí a chóláidir lá na parca an péirisin mar tásagann caí agus Donal Ryan runne sé just sa héad leall lá na parca so ben péirisin an anan dhéar de omper a néad na gíthe so tá chansig bailach clí a fós ach tá méid fannach le Corky. Fannach le Corky mar sin fan go bheiceir mar sin am dún de lerás go dtí ar bhórntrachtach an darna le. Édan ar dús ar achar dús bacóir rá Brian Tyres. Se gur maithagah tá na fór na mó agus an réis ige Corcaigh sa tarna le. Gandóta dáin tréimh an hácht sean chédanom den tarna le. A gcuine na galí de géal ble clia far a spár. Cúig féinte agus chuns mar bhí Corca gine hiróin. Ní rá a prín níos fear chuidir chlóníidir 6 pointe chun Derek so críochníon an dair an láidir ach istólam hénig a se na háach de Corca gnééis is stocha leanúnt or mar críochníidir an chéad le agus táach de bhle clí stocha tatar neistach lethe. Right, stunning go bhfuil deiscin do síos go padí na dúil míála croiní na hánta. Míála croiní an seán nach le míáil carí mar chéad le. Bhí mar an bhólaigh tosnú céile hámar seach sa clethe agus socha tá gaile áránach níor bhuaig an ghaon clethe déine cha míos obair na gapalaí bh tucha nó méid agus begus a dí agus posúlagam go mí sin ána go deire. Bhí nach mí hágan éir leh. Well, díirech fé mar a bhí sa chéad le Donal Ryan buchtan caithh an áir na pelle ruúthar a geisiúd láimh ó Corcaigh teachtasteach agus well déir hir tá Ciarán Archer bhí bert an son sa bhlacha bhí sé sa miúil ach tá kick sé méoltaige. Ja, agus an stíl immerthe haige ble léon í dólam go gurig an ghéisteach ná amachar be sé de déirigh ri leis an gaiid agus é thuairt go dtí le héadí Archer McGarry agus O'Leary istigh. Nis mar sin níor chóirgeach é an dacreacht an sa ag Ciarán Archer an ceann sa réimsú tá digging de chúil tí chéile isige sa chraibh go dísa. Bra cardéiseach agus tá sé chuidir na chuilí hí brú buinte sin. Bhí brú a chana críocha Archer ach simúla bhíon Colmó Callahan in is fantastig an aice leis máda de Corcaigh sa lína lánta sach agus ó meithní lónathe amach. Nis an chiad kick amach tóca go dtíola go Daniel O'Connell. Tóca sé an mark agus go dain féin Derek O'Mahony a thuairt chun cín chomach cin a tuigean O'Connell go dtíon is é sin. Nis féchan istigh mé an chúil tá Colmó Callahan fágus stigige Corcaigh ach a lár na park atá an réiteúir treis carta buí a thuairt an son de Niall O'Leary.
Ja, stolam go raibh sé Derek Daniel O'Connell a bhhuilú síos an bouta son agus ní raibh an réiteóra hásta leis ach Colm O'Callaghan inis a bheith mar spiocaisteach. Se Calamani atá áthógant agus an na rat de chicar fad agus ní tríú ghóile agus a bheith an trastáin glanta ó Hanlon féhrúige Colm O'Callaghan. Gortíoch ó Hanlon sa chéad agus tá sé mithir síos a rístin sa agus neidir a bóla atá alt úpaige ach an chumair gúil sé fóling déadain. Ja, níl éon dóach gur chuig Colm O'Callaghan isteach déirigh an chad a bhaint ruig agus nadidir beidir gur chuir sé a chos síos ar alt agus beidir gur chas sé rútín an son a bhrian. Well, ich hebs go gúig a ráchas na chéile chomá ina dheabhaigh sin agus well, bhfuil dó bheith gan dát níos. An son a mar an chuma tá óní Mikey O'Sullivan, óna Vabo Sullivan agus Taigo Sullivan a bhachan O'Sullivan fada feidir seo agus tá muintir bhleaclia thuas an son a Piper's Corner. Well, tá sé siúd a láthir. Céanna de thug sé é sin a chur le chéile neidir. Neidir bhfuil éon le Mark Vaughan a bhíocha gimmert le bleaclia tamil. Is caiinlim go maithe de midóir le bhain Mark Vaughan céanna. Nis tá Deireadh Hanlon i gceart ríist. Agus well, begáinín beag glóchaileach Béadlann son an chosin aige, Níl Matthews. Colm O'Callaghan a chuirdúir. Calaí scéalte. Lochleanta bhleaclia inis a ddírig a dhéana chuir an úlan sa. McGarry. Íseal talabhaí mar imidóir. Ryan. Is cíonn de peile bhuaig go tapig. Chofad le Niall O'Leary. Lór here a cosan to get Cork again Trussa agus go dain féin. Pointe ar náisiúnta ó bhleaclia acu. Hartnett a ríist. Se seo páirteach mórán an glúiseachtaí ge Corcaigh má Cronin ar an glíhansa tá fellthálach tá Cronin agus ónodí an sa Colm O'Callaghan istigh mar spruc. Over beag rá de súd. Ja, agus Mark Cronin rád amach chuig agus Damien Cork hatú fnacht taobh leis máintach an na cadna arda san na chiáil isteach. Rá iirecht ar fóraí le bhí an dá ar an sa chéad le. Nis. Se chun Dorn. Dúirt de trasnaige. Carl Lynch Bissett. Macha John Clehan Shanlíonn san de Chorcaigh agus ar fóraí a déir fear a chóta bháin. Ja, na chosantam san ó Shanley dúsáid sé an chóil an annig licusúi gandát fearra dimmers na tosathe nurig de Chorcaigh cuiifethe. Se go díireach ach tá lán chulaí déanta go inis. Nis Josh O'Keefe. Bhad níos fusa Lorna Park a bhaint amach inis ach Sean Lamb. Chun cíann san a Colin Barrett. Donald Ryan. Cafa Shear chofad le Doran. Aber spascalte an san os a chóir amach. Sean Meehan chuir a Shear a hóin. Stachan sa go dtí O'Leary agus tá an fersa gimmert go díal tá na Brian O'Leary. Ja, tá sean éáach chun cheartúirta is docha Ciarán Archer. Níl sé gluiseach rómhór a stig. Níl sé roiachar éh ar gáil sos go díisteach. Hasagan nuair a chaint sé sellabach an fersa Brian O'Leary tí faointe inis a ggéanamh. Se hena dóigh sin chuig faointe díag trí sé chuig faointe díag. Stacarí a scarúint cé go raibh 9 de faointe atar a tréis duine ómut an sa. Nis Paul Ring. Ciróid O'Donovan. Tá leis a ríist Hartnett. Is na mé go chéine na chéile. Nis stacarí cór. Fachta ge chun cíann sa Darren Maher. Crossing to town again, Blackley agus ar Osar Faddenson again Brian O'Leary agus ar bhirhuntaí Ross McGarry a Lárshley Mahoney a Vadruig ach an tá Derek le Corcaigh an son agus tá onadaí a golabhúd a Blackley an so Tom Gray thug sé sé nómut dóibh ach tá den Englach nis a fágan na parke nis O'Deary sleonathe Cronin ní léon chucha ar a gceansanach déananig O'Callaghan rudéigent leis Darren Newcomb drofatún a gesiúd nis me Corcaigh sás le peinte annach a dtíocht a Matthews an son.
Ja, Colm O'Callaghan mar spiúcar ísteach an bótas a Mark Cronin bhí sé stig chun taú leis ach Geródo Donovan ín sé botún an bótas san agus Cork gan is a bheith cuaramach. Go chéan tarna únsaí. Seoltaisteach Archer nis agus tá sé chun cín an sa ar Shanley an deasó chur a bhearasach tá san ar dheis agus ar fóraí. Ja, and Dara ceann cuaramún óbhaige Archer a stig agus ceadúnta Shanley stocha hasise a chimáid ciún gomach ní léon muil ar bhlech líon na honna de uirtaisteach a bhrion. Stanna go dúg Pádraig Joyce gaiile bhecha seach sin ó seach neom don lá dearnach ach tá David Lacey stiganáid Niall O'Leary agus tá Cork leis a dhéanamh ahrú agus tá Colin Barrett an dá ihrí dé mar sin buinteach agus Jack Murphy a fuair an cú na gcuine híráin a bhí chótáchtach an lá dearnach. Ja, há luas ag an bhar agus rahann sé línta díirechas stocha obair na gapal déanta Colin Barrett ní naca sé mór an den chaidach ní hunan sanna sarán áraibh sé gobar agus Jack Murphy níos tugann sé rudéigen de fiúldóibh. Tá Blackley tostathe go más sa tarna leis seo. Kennedy góla díanach tócaige an métóir sásta ligin leis agus Brian O'Leary. Seo buinte leasa as an spás atá áirteige cosantóirí chorcaí dóibh tá sé tsúd an na bhórtha fé Ciarán Archer. Seo chun Ryan. Sean Laminis. Beagán spás an sáige Archer an bhród caiiteige leis cearcalóir ach tuiscin brú tá sé chur fóríige. Brú agus cléisteach de bhrion hasise de plúchan spás ó scóir Archer ní siad a tuairtín spás in éair da chorístóin le Ryan a brise tíd na Barnaí an son agus mar a dúiríos túsmachar ige Blackley leis a dara le. Corcaig ní siad a réon chéime se gaidáin a bhí cá ag deire an chiad lethe Damon Gore ín sé ceann san na hós ní Górach Murphy Town. Nes se buinte sálachas útá Lynch Bisser sin anar well bhí an lec lubernach ar deire hir ach túr creúd an bhar de chrúdig sé lechiad slat. Ja, stocha rimis son Jack Murphy in sé anna bhaig chmic sé praban na caide go má háig sé ní raibh mór an óna stocha bhíonach nuair dhéchan tú ar bhí lábhar a ghrám agus nuair a bhrá Jack Murphy é clisteach mhuaig diimi sé síos agus inis seansa go ag Mark Cronin. Héna ge Cronin go dtí seo. Ag an ré choúla sin sa an taobh ceart don giatóg a rééis tá díalar chuna bheitthe a gcuid ach tá sí caiteisteach aige go hálan i ddíarn ar fad Thar sé drasnáin. Ja, sin ceann álan is tí a chuach séisteach an chaid agus a ríist stocha cumas Jack Murphy léire a hanhéin é buchtint an siarchiig son agus fearil take isteach a bhrion de chorcaig ibar a fehití Mark Hadner. Héna cúige fuair Corcaig ón níse sa le cheannis Colm O'Callaghan a fágan na páirce ach más féad leis na hunnadathe ó aon cheann don a rionna ágan déir a glár scórála is cáir bhóra botúna ge ó Hanlon Drake Murphy ní higann se seo ach an módíireach Trastansa Jack Murphy agus tá san tóiste go dtíir fadige Bruntanas a bheith sin an gicamach. Bruntanas an gicamach ach bhí séad na núiseach bhí séad na maithig rud ná ródar sa chéad den ómatí agus Jack Murphy chaáid fachtaige agus nóigh sé séirchic agus an bótas sa puintach cíimiad an sa ní léon dóra duinn sé an cinenne ceart go brúdá chéile agus anna puintige Murphy sa deire. Kick sé Brownton san na lá na parke chur coise de hót agus más chur coisiú chur láimh déach go Coffig Burn na bheith a blóid an sa agus be sé sestanú níos fu sé carta dúfa gan líise déanamh sa chléir sin Pedro Coffig Burn agus an scéal céanna an sa an hóna agus bhfuil an lug tuite ar an lag an bhar blanda san annaíach beag roiir céine gcuinear sin ach sin buile mór go Blackley inis. Buile anna bhór a bhrion chu sé suasa John na caide bhí se lorug sciúb sé a chos sin éon riala anna bhrion ha sé anna íon ar fadar Pedro Coffig Burn ach is tócha de réir na rialacha an cinenne ceart. An móbát é fisce gon mátá gluhí gailecha go gabhríonn sé sin le spid fórne iad a bheith cheanar díag ach cabhróid kicked an tort an le spid Corcaí Cathal O'Mahony réist.
Ja, agus Cork inis cúpla scór tapig fachta agus éidir cuman na maithas ára. Súntaach an chair duine bheith go gur féidir leis na pointí a réimsú tamla maithán gúil, Brist nuas a gé Hartnett, fachta gé ONOD. Nis Gírgá a gé Blackley le Fragra. Ross McGarry, lín sé austra fata Mahoney chuir a chothaige. Ach tá rééis na crowd decrochtaí de Blackley I mund scórála, bhí sé crowd decrochtaí de Corcaigh an gic amach. Ach siad na tosaitá fallinte tá. Ja, sé láidir go maith bhríon agus is tócha cé takeísteach an son Harry Ladd gandát tosaí agus is tócha go bhfuil David Lacey mé go lár na park ach catú é ó brú isteach a bhríon na gine na gaotha. Nis mar sin Seán Meehan, nar hostig nó nar a bhlitas nó gine chiaíocht a dhéine austra fad. Chuideach sé Stephen O'Brien a gine chuid Seán Meehan an díanamh atá éireach san fán bhíon dulchan céin. Donald Ryan, nis Craig Blackley na dintúí a léirún sa. James Dorn, a gúmpar, Geróid Donovan na strachas, seo anna róthar a gé Dorn. Partner of nach Glanda, tócaigh Joshua Cleafe sin féin dras ná na stig. Seach neamad diag le Dolan sa, trí na ige Corcaigh sin nach pointe diag, cúcin diag a gé Blackley, ach a réist an luas a gé Corcaigh. Blake Murphy an chuis céim leatríomh sin tá sé sásta pointe hógant agus tá sé fachtan san igen le hosaí láir. Ja, choréis an luas ó Peter O'Driscoll an captéin a tacht amach de Corcaigh an bouta son. She's tír an lár agus an numarcha spás ar fadige Blake Murphy. Nis sin chead féinte sa chéile ge Corcaigh in achar cúig nómat. David O'Hanlon. Loch Glanta Corcaigh atá lúdig. Ach Craig Blackley inis nahíimi dhéanamh de son agus tá sé únta dhéanamh. Daine rá ná chuireach aon síl bhór ortha bhíidir ar a gúmpód. Cégur raibh an ghailibh córam sa chláir le ceanna seachta críochnéidir seachcín de chúlíní an uachtar agus má thugad tú spás de Archer ruair maithe Ryan ach sé Archer críochna. Ja, bhíidir coránna chud breúir suas go dtí sa cúpla ceámathe mú ar Archer ach címín an sunar a ghain sé le roiir cartan éachar ar na chúlaí. Tá sé ábaltach siocht nua agus ganach tífuointe atar a bhríon. Na fórne néide gachtó Conor Coonan, Jimmy Kerrigan, Ginny ar a Dave Barry, Zifi Fitzgerald de Corcaigh, ar Ridden Blackley, bhí John O'Leary sa chúl, Kieran Duff, Barney Rock, Jim Ronayne, anam nach a ghainófaí fudfad na tíre. Bheith sé seo ar chuine dus na daoine sin a ghainófar a gceann déimlíon na dtíirn Ciarán Archer. McGarry. Sheeran sa. Lacey. Aga get túd fé scór ach an áard fadach tá sé gafar chlé. An áard go deo. Ja, an áard is tócha an slíochách sé bhróg a choríis bhín spás ann bhríon agus caiig Corcaigh go bheith cuaramach dhéanamh anna bhá chéanamh ach bhí numarcha spás an bouta son ge Lacey ach an gré nachú. Se dó ag leam a bhí an mar le iireachtaí ar fóraí ach tá cúcín ar fóraí le Blackley sa tarna leise. Agus lí nuair a chuiníonn go raibh Corcaigh héana sé agus gan facláir a chun deireadh treis éineom a díag chríochnéidir chun tosaigh sa chéad le buchaisce sin ó Mahoney. Chumar go raibh an cailteige. Pass fíorscúch idir bheith chosantáir fachtaige góir fríle chamaige ceann mór gréár bedna ficfion chaidsin go brach a réist ach tá peinte chlárthaige fearcíl Maccabí. Ja, Laura mar rimis an chluitheb míol ar an lína lánta sach so ó Mahoney stóil am héanú gimmert nótála dóibh agus a gáfuointe fachtaige góir chomá agus caile sin an bád agus gáfuointe haige Cronin. Lína lánta sach an scóibhrín. I mí anar se caitihí cítricin i gart a dulóhuaig le fuin chomógaíochta IT Corcaigh stáilin bhí chláim sannacha nuair a fuair gleach go háin gur Gina Driscoll tres tarach siar as a bost agus de bhí ricin sásta an dúlga sanna hógant agus ó hinine le tá sé féin agus na himireoirí seo treis anna hás ó bhaint as na eistear go dtí go dtíon glutha ceannis. Tá passionúnta bhríon chnucha sin na barcaí rinn de níos láracha bhíidir suas chuige agus
ní féidir leat mar imróach céad fan géad a thuairt de díhalaí an a bhráta ebre imirtá chéile agus tá sé sinúnta. Na deacreachtaí chéanna go dibhre han leis go amach. Seo chun Corcaigh is tá fersa bhreisicha, teachtasteach os cóir an chúl, Damon Gore a fihib, Cathal O'Mahony, tá Gore Bratige agus tá sprúcaimsethe le geth fear a chúne. Ja, ní féidir le cúilthe bhleachlí an méid san spás agus deacreachtaí ón gic amach inis stólam héin ó Dimig Padraig ó Coffig Burn beidir náfuil an manínige David O'Hanlon chiáil fadach an brúar fada inis ar bhleachlí. Rápéinte sa chéile ge Gore trícín de féintí fachtá kick an na saoire ge Corcaigh an chudéile an imirt anna gháil an sanna ge lésaí. Níos móta sanna testáil nis ceann deasisteach an sa. Agus a seilimh de pellinis tá Harry Ladd ring chuir a gáthaige ach tá plúcha ar an spás os cóir an chúil blocáil maithaige Shanley ach bhí an bhaintáiste a dhimirrtaige Derek O'Mahony ach tá plúchas an a dhéanamh be sé dechar bearn íhaintach. Ja, chana chreúnta David Lacey an bótas an cad son a bhachtain mar bhí brúara agus gan dóid Harry Ladd an Farahana isteach chomá. Nis Ciarán Archer ceann anna háchtach a sethe seo. Go leor scór na fachtaige Corcaigh le tamil agus tá sé sin a bhfuil ar chlé agus ar fóraín raimh tíos chuúta Paddy Kelly ar dóibh líne. Tá Corcaigh arrás ar fad fí láthair ar na kicin amach go háirithe tá Corcaigh dúm ceire stig sa lína lá an chúl agus níl bhaile lí grú suas tá Corcaigh fána kicin amach go bog ach tún ceanseáid dul fada ach tá cúlbar baile lí ag cin cé chu dechar sa bhfuil sé i gcuine an gcué chumá. Sé díreach agus tána deacreachtaí céanna as san amach a get Blackley, Council Mehis of Rech, Josh O'Keefe Mata, no Matia Gulle, Le Dolan Saw, Bottoon, Mark Crone in attack, the top Corcaigh, a Stiggle Larsley, Butachan Keen again, Damien Gore, to Spacher, Chester Painty, and Sunday right now Matinos, Prap Pukadasiga, Harish Daston. Seeking as a chéile ge Gore. Ja, agus gan dóid a bhrion hat sé seo sé imirta hínseir Corcaigh hana hen agus címín an sun tan a héamh an dá choisige ha sé chócún pórdach choramíocht dúntaach anna chríoch sa deire agus canna síocht am lán in is á léirúig na fearsá. Sé tá lína lán tosa go fuair trí dehastáilm an chiaadá atartha agus tá siad a déanamh go maith éis fion Hurley in áid Blake Murphy agus in áid ire beidir go bheith cúil an irseo san tarna neoma díag a thosnaigh an taimheochan. Ja, ní bheith sé tásta teachtamach a caithe tú cosa fiseáilte chuir isteach an denómatí dernach agus má sé tílte géana bheith ar a bar cá sé tílte go fion Hurley. Báide go ní chiaí cháfuointe go ní tíróin an lá dernach. Nis Blackley buirtisteach an sa feachtar rístan ge Lacey inis Archer Buca amach an gúlach tá Shanley taobh leis Ross McGarry deacreachtaí ge Archer agus gan McGarry éon spás a gháilt agus bhil geoig Shanley cart a bhí sa méid na hallóin tá stáil ar an Yancy agus gan son cad a bhí ar bunaige feicach Archer a scoile leistigh da agus dámach Archer tithe go talúna bhrion is doch gur cart a dubh bheith chun. Se tá bert de lína lán chúil Corcaigh ar cháirtaínis mar Michael Mahoney agus mar a Shanley. Nis Corcaigh begáinin beag colatach Sean Lamb. Teantathe Mahoney seasamh an óid. Caite síorn sa. Deacreachtaí ge Harry Ladd bána chimeád fé. Mahoney a dolisteach le nach Rúbenson. James Dorn a rís Corcaigh a dolisteach. Na Quirp Gahavaka a dro Gailey Cork Gerardo Donovan and son Chiacras Diaver. Má sé sin chomá le bád a bhrion nuair hanú chun cínig le canis na héir agus éidir an bhrithúntaí inis. Ní minic a chéan tú locht leanta na pelle a Corcaigh chótóca le cluthe. Tá sé fisce go minic leis do hamánathe nach is tránóna anna bhaithe seo don dromha takeithe a níos ó Corcaigh agus Mark and son tá siad tamáinte agus beag cítric an brodúil go maithe samar na spántas. Sné go díreach é ach sár chosanta ge Corcaigh an son Michael Mahoney an chuir sé bertúr chuir isteach na tackles an bóta son agus Gerardo Donovan buile sa chligan
ach go chéin cad cúga has sé a bocht á mochtain te get Corcaig agus cíimiid an son ní raibh mór an in son a bhíon. Well, tá fern Tom Gray búnc agus tá Carolyn Spissett a bhí ar chórt a buí tá sé siúdim he chomá. So dar a buí a bhíon. Se mar sin buile eile búilte ar bhlá clia. Nis well a caint ar bhuilí cahal ó Mahony a bhfuil ó háú le fáil I man na gigan na Sarah Tamalo Valley. Tá sé anna chúmpórdach agus is fuid amach a bhín sé is cúmpórdaí a bhín sé tá sé chomaithean son gad bhí sé cúga cúig slát amach an son a bhíon. Mar sin stacar a háúnáirí de cé go bhfuil méid sin am a fácathe seach nó mat goile thugach sé míú te go brinte seo stáilm le clí techt ar náis. Mar sin onadí eile fós a teachtasteach Aaron Lynch ná Darren Maher. Carlo Mahony agus Darren Newcomb strachas a chéile leisúidir do Roman réiteach ní lenach lapadíl. Héan ite bhí ige leaclia ag le hama héan trídí go tá clára in Ishica Paul Ring. Ross leis Jack Murphy. Donald Ryan direct Shelley Vocht en dacht hij fachten zo. Ige Sean Lamb. Nis version Darren Newcomb. Gear Goyle scoren kom. Neil Matthews noon see Ross McGarry. Roik voor hem nog maar geshoot agus pass aan de green goma. Agus Mas Paintition Sarek en Josh O'Keefe. Dirigan Botuni in Chesikid a Khouchev. Jack Murphy dan Fikálach le Sean Shechan Park. Ja, de Ferron is toch a eno handlen Fosaka Farachim Shekha Fuinte gunne hieron le Tortestach so galore round the Fosaka. Maar gaat maar een derde on Arik wie Lochland te Gorke Lochland in de Pelle in Eastle Brie Gart. Ach ta Anna Hauer fad. Tuk against the Pelladori, the Lochlanton Junta, agus Shachun, and Ish, Fionn Herlihy, a could do ONOD. Nartiga Herlihy, talk Trinity Slash on a bashed. Agus painted on the Vra Ella. Is toch Miar Aaron Barser, Lee Naffel Check, that's new brain. The Khainuri Hime, Takistach, Asha, Hodain Chair of Rehenche, Lean to Diracha, Agus in Ray Tornish, a Glech Solar, Farrag and Della Willavrin. Need the fighter editor Lina Atasha stolen 4 miljoen onder de hele. Nu beter spetskellen, nu fakke, skillen met handen. Wie kunnen verlegd naar hem dan. ONOD. Ginik could have down and leg in the feet theater and son Tish in met Dirksten Gierda. Agus Shachun is Damien goal. A Ross the Jack Newcomb out of Wigan Rossin. Agus and Todd Garrick le son. William Cholunta. Ní dóilin gníing de paintí an bheart ná é. 8 pointe chun deirigh go láthir na huaire, treiste bheith 9 chun tosteach sin 7 pointe díobta dhifríocht nó de chasa timpeall. Ní minic a chéan sin na gluthe pelle, beidir go bheith fá gluthe má níochta. Ach út capta se he gluthe pelle. Ross McGarry. Stechan sa agus tá sé de túirt bheith féint agus tá sunfachta carcolóir ag David Lacey. Ach ní lóra. Ní lóra ach beanta go maithaige David Lacey á hanna sé staach go bhrian. Agus ní thuaire séad suas lena séad orastoch agus Farrell tachtasteach in is stólam. Geróidir Donovan is stoilm go chóirta sé héann san ní roiada hin agus é dírig cosca chuir le ruthar den do bhaintear bhlá clia. Chéad an ómat a bheag nó bhór, peméid ama a chuirigh an réiteoir leis a go láthir na huaire tá na Corcaigh agus an fear breise conis ar a socrocht an sa Carlo Mahony agus Damien Gore agus Mark Cronin cé go sin chuir dhéisiige ach well
Mas fede locht Shincher Churkey slachtiger niet zo vol a chur an drúrsan gan an nimach go brúchar ach deisiúr dóibh tá tusa ná dúrtha an son le techt chun cín. Ja, ní leon dát na leis son stólam hénig Carlo Mahoney ha sé chó ná dúrtha de felladúr sa chíthe tún éach. Nis Blackley a Lorna Parkas ús le Neil Matthews. Passan mátá Mihamúir. Agus tá an spread a stáilim a tráin is a reint a led na Blackley. Carlo Mahoney. A réis isteach an fiona Hurley. Tusaí Mahilewis. Sean Lamadir stopach tá necht a versa agus tá sé feide ar chúlach an umach cos céimna a déireatóir nó bé nar hahan an gúla leis neadar. An umach cos céimna stolamach ní rá vinnig I chím tú réitóir a tuairt na séircic na son. Nis Blackley ar leon spachtaíonach úta son. Mátá Craig Tapig stachad Joe Archer agus bhí sé dírig a chéile an son a bhreise teachtasteach a bhainteach ach tá Cork tá léanaán chúlaige Corcaig te sin chédaine inar óidir lufa Hochréidir síos agus inis tá siad go mór as ciúna muile. Agus an bádóir Josh O'Keefe chomá stolam hénig córan a bhain ar Haradí meachtud chunig gur féad leat de chluthe ahrú agus de bheon féin a ahrú rud a dhéanadar agus ní léon dóta bhríon ach gur Corcaig is fearrá gimmart an sahanóh. Agus is tóchar is go bhéad fárá cí tricin go pointe sin bhafa da he beidir daníarach sé gúntaiste amí ahrú nó gáin am sa níor dhin. Níor dhin stocha rud Hispáin agus a léiríon an measa haige ar na himróirí agus is tólam hénig na hathra dhéanadar ag an óm cartéad. Agus den céadú tróna an áiríre tá éile fuidan stoppa chur le Ciarán Archer tá leir faoin tí gan dá tá cool leisige ach batúna be sin le ceart. Ach bhí daine ará go méige meach Blackley a búncht a gurfií stop leis agus Ross McGarry an chiadanilo hef scorála de Blackley ach tá decreachtaí móracha éon bhearnaíomh deach. Ja, be sé sásta na séircic na sunna dhéalainn is a cítric in mar luas énig gan dót fearna bhain sin cuman anna bhródúlann sunna Gorcaig agus efagach forbatha cuman lúchas scéal is CIT agus níl sé sásta fóthain agus ní bheith sé go dtí go glas sé an dearnach. Agus mar me sé coolach pe sé an lua leis post sinre amachchan sa. Pe go dastóch sé ach Penny tá anna láir seáil dianta agus ní mana sin tíar a banistóir dá an scéil. Is stoidir sin gur sais áiseóire a chur na midóirí ar a socrocht ach pescéile caiig Archer túirt fé chúlan sa. Sáirithe Josh O'Keefe ba dhechar daine éon chúlach nóthú an son. Nis amachchansa go dtí Daniel O'Connell agus Bertlar Park a Chorcaí is stoilm go gafa creúnta údóibh siúd trí chéile tróna I bhaid na heimsere fuidir an láb an uachtar ar bheirt chaiscíh le clia. Ja, fuidir is stocha hartlet me amach san chluthe beganí nach bhí sé anéáilach an sunnar bhí gáis. Carlo Mahoney boca amach agus mórrán silbhe gin héich Jack Murphy leis cíal bhí an trustan. Cronin. Tríneomat an cúteh gortathe tá naimlíon ó bhfuil Corcaig éon chréibhéileann sa fel agus tá Mark Cronin treis tarna eile a chur a gcónra na há charach. Ja, héan ón immert cháfuinte séir chican é feimú níos fuide amach chun barcan is ach é fós anna chumasach agus anna próthach. Seo chun Hartner. Pwyti siar a cosúdan is agus tá Blackley Site siar a cosandach meáil for amach tappa géad mar má ligann siad a Chorcaig déana siad an táma bheilt le pasanna ó ghine go daineann sa chréibh go dtí seo buirte chuir Portlaoise ar chiaí agus ar híróin. Bhí mar arás a chéad agrad ó 6 pointe chun déirigh ar híróin 9 chun déirigh tróna ach de chiimeádaidir an córas agus de leanadidir leotha gan éine a tuairt amach dá fáirtí ar a bhuireann. Mar le Blackley gan dát Longford níor bhí luise agus an ghaileh chuir de ghriim seoil le cosúd agus tá anna dhéile teachtasteach do Chorcaig an sáinis
Ian O'Hanlon, Zaharla Killian, Nashinshire, Damien Gore, Yin Shechan Hennig Gahari has a Tarnala, Idir August Ayesta, Olive Dolamun, Kelly Wood, Mihalo Cronin, Tashir Devlina, Hen Colm O'Neill, and Chunach Ravika Suda, Emmett the Dusse, Nivikis again, Achigis again Banil, Ken Chunach Rashin, Kelson, Gaffish Dacharish, Donald Ryan, Marlon Coley, Tad Beramo, Ervlackley and Saharish, Tagamecham Law, Charles Pagani, Savarga, Fionn Hurley, Vech Cool Island Sundog, Forsaka, Ian O'Hanlon, Kurashir again, Daniel O'Connell, Sostanish Omavel, Tigastar Kalish, Gatenson, well, Trustfather Girodio Hela Henson, Lars Lee, Ferkil the Martra, Achille Heders on on the Horpig, Cannistein, Febent Vasta Kamonica, Shane Hickey, Mehegas Paul Ringestig, Agus Creb the Herden, Sefel, Gowle the Butcher. Sinead Dirach Agus. Stocha Cahalo Mahoney and so on their tea and Sir Kick so Hogan Tuggis and Steelhagen Varsa. Well, Fucus and Farsa, Kane off with a point of on, I'm sure on Immert to get Hashe Hokrohach, Agus Tugan Jam Rory Ellis Taxon Immert, Agus and Counts and Kuramu again, Axuskadisa, no tall her father, Agus few on Sikhed Lab, Naravi Bader, Dinella Dolavalak, Vishe Shafosa has spawned Phoenix. I've been leaning along Tussiger Ouserfad. Agus Tanadog, Shade to get Derek O'Mahony, Agus Shit Kirkwick, Currahe, in Aaron, Febly and Dish, and Tarna Crave Dig, Ako, Carlo O'Mahony, Agus Hoylak and Venthorn Park, and a Credunt, a dull dive showed. Ach, Duikret on Clairchlo, Harnig, and a glass as many get right, you can have Keatrick in Cohort, and get time grade as showed. Ach, Catadurimer, Shach Paint to dig about the Gaharu, Ereliad. Gashka Machas and Machavrian agus Queenie glad no get so Neil and Erickson Tahika Gimmer to Clahi Dalahead Tispanin she on Mianach on Mion on Passion Haunta agus Hashe Gadil or Fad Dove Gavil look Takir the Moor and Sahanov Hun Kelur and the Downter or Hashe Tiltika Punta Harnashter to get Black Lea Homa Gadi Law on Canish agus Haina der Susa Gunna Horky Yenider Spear Spardoif Sikhed Jenny Madach Tiny Cork Ganash the Hock Reader she's good to Paddy or Devlina. Mihal Cogorgus, 9 pointe Conderrig, August Forest Forest 8 pointe Cademar Lada Pelcorky. Ah, no, un toch, vi goni, Drochai Mile Corky, the Zach Nablina, the Erekela Castle and Tida, Ton Frenchon, Trejan Ertian of Andol King of Uncree on Sprid, August on Pelica, Biro King from Derrig, August Honor Nash, Donador Lesh, August Creek neither Mackles Guladre. Order Buntanavas the Kalo Rogs and off. Sha Bertacha. Blianta fadding and see Horky, na Ladna Augusta, ta Lyra Casolish, be Dainach, a vegatal sus, a mask Nashinshire, Agus Nero at the Hokshe or a Shini Yenov, Agus Mark Horky, Haber, Nadina Hattakin, so Bue Tachtanis, Boot, Amana, Crevna Herden, Feb, to get Corkig, 3 Shady Kasud, Henna Cardiac, a get Black Clear. Well, it's a Cahalomani, Cahal Cogarges Lat, under 20 All-Ireland champions. How does that sound? It's amazing. Jeez, we thought it was gone in the first 10 minutes there, but it was the same as the Tyrone game. We just kept to our system, kept playing away, and we trusted each other, and we knew we'd come through eventually. It was just a matter of time, like. You're very emotional, and you're right to be so emotional, but that start, I mean, 1-6 down after 10 minutes. What happened? Was it nerves? What do you think got in it? Personally, I think it was nerves. I think just the big occasion. It's our first time playing any big match like this, and I don't know, we just didn't concentrate as much as we'd hoped to, but we just kept sticking to it. And then, of course, the goals came. I mean, Blake got that first goal. It seemed to really wake everybody up then. Even just when we got that first goal, the cheer from the crowd, it kind of like opened our eyes a small bit that we are in an All-Ireland final and we need to start playing. And geez, the crowd was brilliant, and you could hear them every turnover, every score. It lifted us immensely. Another further 2 goals came along, and then half-time came. So you're ahead by 2 points, but what was the message in the dressing room? Was it calm from Keith and the management team? It was. Before the match he said, hope never shatters.
So we dropped the ball, the whole county is still behind us, and when we scored, the whole county is still behind us. So hope never dies, and we just kept hoping. And as I said all year long, we're dogs, and dogs fight and pack. So we just kept our pack going, and we kept the county going. When we look at that second half display, Dublin came out, got 2 early points, but then that hunger, did that kick in for everybody on the team, that hunger to drive on, to get on? I think you scored 8 or 9 points without reply at one point. It was just that adrenaline coming straight out. Like we knew we had the wind with us as well, so that also made a huge difference. We could kick it longer, we could take easier scores. Some frees just came easier to us as well. So we knew eventually we'd start playing our way again. You made those frees look very easy, but for those young boys and girls watching you, how much practice, how much effort has gone into you perfecting that skill and putting it in front of the highest stage today? About 150 kicks a week, 3 times a night. We're out an hour before training, always kicking frees, and there's 2 or 3 backups, so it takes huge commitment and huge just calmness in the head. You can't get the crowd putting you off either. Even the last one there, you had all the young boys and girls behind me just saying stuff to me, and I kind of lost my bearings a little bit. I put that one wide all right. Well, they forgive you at this stage, Cal. Performance, a brilliant performance from Cork. Regards that a reach, you are Lake na Himra, agus the Valerie Hedden here as Airgrid and Shocking Well, dit van Rijn Leger van de wacht tussen de span te zo. Agus nach dessen lucht landen we niet kunnen te uit de bark. Want zo ervaar je voor. Maar de moeder gedurnig, maar haar lintje gaat willen ze niet. Want zo de bark ze weer kolom. O'Neill Gimmerton Larsen, ach de Eveline Tranone, en wie ze shoot. Agus, well, aan de spant het schedule big black clear. Aan de wie haast, agus krief richten ze weer de scrouder. Gemacht en tossig agus le liggen de Marile so begani in Björk agus near the very low and son on love north the right in the ocean Cork agus gone out near Howlishe gur not of a Cork Catter Duke fake and skribe Brian Harter Yinche shoot the Hunhain big kinte and son go hard as a hidla go hard as a trashin in the black clear and ochter agus keger Hunishe hain Satan Lavi Dan O'Connellish aan de voorste nimmert. Oh, Kjaun on Tranone so. Ach, ta desjekun so ferne reinte voik voor een tiges wie geloor die van. Batoon so get Joshua Keefe en cool get hier aan achter. Hey in de shea bij Henson gaan en score. Ach, de Clark Blake Murphy cool en son de Cork. Agus voor de Tseeking in acher shane om het on tarne county get Mark Cronin fell weer ausverfad. Agus na sal sin glúisecht anna jas Colin McCallan ábhrín beag den áleis Peter a chánig an Coulson Blackley a teachtar Nashville Brian O'Leary anna gain seirech fan a Tranone sa ach chuireach Pedro Coffig Burnden Parker Charta dubh Damien Gore agus Carla Mahoney hí de súd anna bhúrsa treis sa tarna le for Gore Trícin as a chélan son le bailagtí de tarna le Colin McCallan agus a chadeladíomh en daar rieden over de henne maken koediek tussen tarna nummer diek die morgen gaat over gan gaan agus ta gaske diente get Keith Ricken well chin maar wie or have the score all Mark Cronin de henne 3 Blake Murphy henne do bunne gemacht is shoot took gestacht hanne de he agus reached maar in een laat jaar nog dager arena klare score le lawyer fin TV harde 80 ach ta Pedro Driscoll in is a drop in the game and fair on henne heilen Curn onchlérig le brunne siúd tucht an Seanna Horáin tí ahas go húirt. Enjoy the moment. All right. I go now. Well, caiig an tucht an fehef nu go meg captain Chorcaí Olivan sa his léir. O gcuine uisle son cuman lú clascail bhálum tréis lú leis an gairan as an cléthe iontóg sportúil a thuirt siad doing inniu. Míchas freisin de Airgrid agus Seán O'Connor as an a réach de thugann siad don comórta seo. Comhrón atha clia, beag lá eile a gcuibh. Ach inis, cógáir agus Corcaig agus curann sé áthas mór orm an curann pell faoi fithe a brunnéir captain Corcaig Padar O'Driscoll.
fan order na céimena agus nach das é sin dhéiscint. Búntaach an taistere. Well, ní dé fréan ó nóga mega go ráte an Loch Lantan sa Frank Murphy a lá an tlua, Gerlain chomach chéine, maithe agus mór uisle, churca iawn. Adini uisle, the Carja, Tishmahori, agus look tactiacta. It's more an owner done on Cornshaw, a Glocka, it's an Aaron, Fefe, Cocky! Friends, parents, supporters, I am proud and honoured to accept this cup on behalf of an exceptional Cork under-20 football team. Firstly, I'd like to thank the ground staff of O'Moore Park for their facilities and the quality of the pitch. To be fair, it was top class and we couldn't ask for better. Next, the Cork County Board, thank you for your continued support and backing. It wouldn't have been possible to prepare as well as you did without your support, so thank you. I'd like to commend David Romani and his officials on refereeing the game so professionally. It's a tough job to have on days like today, but he couldn't be faulted. Thank you. Commiserations to Dublin. Lads, we knew from the game out the back pitch that it was nothing to be short of a battle, and the fairness there at the start, he started 100 miles an hour and it was tough to keep it G. Look, hop of the ball went our way, and look, you're fantastic. I know doubt some of you pushing to the senior ranks, so 3 cheers for Dublin. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Next, to the Cork support below me. We as a panel cannot thank you enough for the support you've shown us throughout the league and the campaign. Just today in itself, to hear you roar us on, it benefited us an unbelievable amount, so thank you. You're a credit Cork GA. I'd like to thank Airgrid for the sponsorship of the competition. To have such a high profile company promoting this competition, we're very lucky, so thank you. Thanks to our own clubs at home. I've known from my own home they've been nothing but understanding and accommodating when it comes to being absent. None of us would be here without you, so thank you so much. To the management backroom staff, what a special group of people we have behind us. They've helped us achieve the unbelievable since February in such a short amount of period of time. They've helped us win a Munster, an All-Ireland, and not only that, but mature us into young men. So to Keith, Morris, Mihal, Cullum, Pat, Con, Kleena, Doc, Brino, Anthony, anyone I'm forgetting, DNA Solutions, a whole lot. Charlie, Max, thank you ever so much. Lastly, to the lads here lined up these stairs behind me, the resilience and hunger in this team is second to none. They've committed their whole lives, not only last few months, but their whole lives to this. And this, today, every single one deserves it. I know I'm here making a speech, but they're, from 1 to 40, every single one of them is a leader. So lads, fair play to you, and you're absolute dogs. Thank you. Cork and Boo are back, baby! Shitty,
Corky a bú agus tá siad ar rais édan céad na daine a bhí ag dul an aghaidh Corky cad faoin haispant is a tháinig muid an sin. Tá spántas den sco chafa bheith anna hóca leis an meon aigna teachtar neis an buile díomhar son an drothús ceart ach bhíidir glan an uachtar a son go deireadh an chléthe agus is tólam an sprí an meon an levéil skill fíorard mar chiaíoch tá begáiní nimníoch inis na himráí seo teach tríd go dtí sínsir go háir an lína lán ta sachson. Bhíidir anna nádúr ar an gad ach níos móna son dimríidir dá chéile. Okay, well sílam just go caiimiid éisteach leis an tóra an seo. Sinné ní féidirlinn caint agus an tór an caiileil sin a ceolann sin ar fad písa cap mit beidir go ar drochttar brion tires as Cork a trééis dolan sin agus túsa go leis an óran ach ní hé a bhí annach intamáir sin. Paddy Gemléna ar dhearnar gur irí le Corky chumórta seoí fis a héin a bhain. So cén sort sppragu a thugan buama seo an conda. Láúntaach de pell Corcaigh sin bhí sin glóid ó Sirlan sin néamhlín ó bhúmar craobh na hhéir an sínsir agus déimlín ó bhúmar faoi fé héin. Tríú ceir a bhí ó hin bhí gachtain na chuirsíos ar pell Corcaigh tá mé aráisinis sin bu olmhór a Corcaigh an meon dearf go bhí caisin tú é le cíd recin nuair bhfuil sé caint just gachród fíor dearfach tá anna tuncar a ggé agus éar le héadí míhala cronín agus colmín ar na lads óg seo just láúntaach a Corcaigh dochrete bhíidir néfuinte chun deireg agus an slí a dimmer siad in íag sin just láúntaach a Corcaigh tá fíor bhródú las Agus den lads óg, Charlie, because is féidir le dul bailachar éig an níl siad ach níide ag beidir rinseach go fithe comáid agus a héana sé taobh hir agus níos bugnach i ceithriú den céad le thart. Bhí drochháil orthú nach ró. Well, í sé chun nervhí sé sin si head dommuinte sin haileidir hína sé mar deirta agus bí a héanana behantíile sin bhórchaid an na scórna sin. A cefhní níor bhuaí an grúpa lad seo éonrad a riomh faois mar bhí sé buite céirí as a héile gapíana as a héile le sé bíanana seapianna nuas agus seach an héadhhuair mar dearmid le fad a hála sé. A éonhuair a bhfuil buagad ar chiaí ar hiráin agus ar bhela clia tá sé tilteacu. So tá bua se go mór tiltte Corcaigh agus cefhní ní hanig an grúpa se le héile an grúpa banistíochta se le héile go dtí mí feabhra agus níor mar ná amach chun olbhú hana dhéanú ach anna job deanta gricin agus háid fear gan dad. Táid go ancanis ar rion na analís agus dóithe it's the black lea hitch shit that's the céile beidir sa darna lá just bhí an origin ochras ar Corcaigh ach an carta dú a for Padra Coffee burn Louis Chevalier sin kickock táhachtach is a bhéú lá na parker dahrí sin well bhí tús mai jantig balla clí sin am hen sa dar le hain an coppa pointí vístin Jerry agus vístar hóscórbagna agus an kick mar shot chefmid goil Padra Coffee gidíach tá Derek Mahoney an Rachel fecin sin sinna cé ggóil sé gidíar sin mar tá na rialacha gidíach ach nílas an gro sé tilte a seo an darú ar a hála sé do coffee agus sin sé a lábh mansin agus thoirse fu sé dimar sin rialacha gidíar agus bhí chunkar mór again ar an glaithe again cartadómh sin mar bhí coffee mar duimiiste just lá na park go héirí sa hidre. Bhí sé Janú sár job cínse an sin. Ach is le Corca an sin luúid sem comáid an lína lá tosaach sin agus cé go maiid cahala maithí bhí sé fáil go leor máú an sin Damien Gore Mark Cronin in aice leis a cadfin léthe bhíag Damien Gore. Ja, iad fá aon duine den túracha a fiúcha gur lecht na himar a bhíidir chomá son agus tólam hénig an slí imrínse dá chéile. Gan dá caitheú créocha chur leis an gluiseach a chun an spás a dhéanamh. Ach féchar sin de faointe bhíidir nótáil ar fad tascom gur an gae takeúlá sa dara le. Ach fós hénig
dul am na spric agus do bhd amach ar an glíán agus bhí brú déobhar ar chorara le ní hé go ráidir ar fáil annachchad spáis. Cíimiad an sun an brúach nar a chain sé le roiir gnéair Harris an drasnáin agus dachar é sin a bhúna dimróir ha siad anna nádúr ar fád únta. Yeah, agus so here Damien Gore an sin agus go Lord in na himmarí sin bheith súil go bheice an bléintse hugging éan. Stála mé bhfuil ha sé seo trééis simmartómh hana héin sa trasnáisiúnta Damien Gore agus stálam cailó mehanní Mark Cronin stálam hénig fiúáin I tréalta bhaintas na lead na mólar na park Brian Hart na Daniel O'Connell híidir nótáil nómh. Nuair a bhí rodí amachta gine chorcaí sé Brian Hart na a heasúas agus annach réúnta sun chomá so annach dimróí iad fá fiochan rotation lá nómh. Golóir cineirí ar fud na parka. It's agus rivan léag go maithhím a Johnny Golóir Taggart don an lán tosí sin Kieran Archer. Dám si sé héna cethir a chur Corcaigh Golóir breúir nar chur. Ja, far sé an chéad funte den chluithe módúr ag bailile clíisteige a chan sin hanig breúir ó bhaile ó Corcaigh na liéisisin agus an jobbar in seannaí agus ó lechadar sna cúlaí ar ausar fad. Feicim sin seasta dair leagadirach agus leanamid sin numirt éistí ar emil na Carnogin seo agus féchar an brú a chortar an ar bhain sin ar an jogadirach chuigur timpplair an brú a chorir agus an nuair seo tá ar a dheasal go úsáid ní sin an cos fearrtaige agus ar fóríl. Agus thar seáis dechart mé cinnte mar seo coppla nóid in éisisin kick siimplíonn sin ó kick sir agus ar fórílige. So fear a scóil ní trocha a ggéir chluithe go dtí seo inniuúir sé héna chuig agus 3 scór ó as an nummert cool agus bheithhainte. So rinne Corcaigh anna jobbar an mar seáinniu. Rinne sé anna job ach an ócáid go maiid agus bhí cúpla seans ar kicking na séire go comáid sa darna le padí agus chuirsí ar fóríl rud nach bhéthe agsú leis ó Kieran Archer. Se ach beidir nach bhfuil sé Ross léir an telefíseach bhíon gwe olmhór an ó bhí sé fearheachar de leid scórna áil. Just tócha gur díirí Corcaigh gohilas gomláin ar é féin agus beidir sin in difrich mar ó héobh Corcaigh bhí Calomani, Damien Gore, Mark Cronin in an scórna áil. So bhí níos mó scapad leis an scórna ó héobh Corcaigh de. So mí ag bailile clí mar bhí si ag ggéirigh cúláil sa déir agus bhí a portseinte. So Ceracín bút ag bailile clí le Dublin ó seár cí ceann le Dublin so tá sé tiltte gona stocha. Captasa go honrach a héana sé séas, captasa sinné nach na roion bailach ar sin an roin nuid sin muoín agat san an seo gur féidir teachtarrás. No ceapscur siad imime mar cé go láide a bhfuil bailile clíach an taíhfuilecha ach just thocaigh sios just bhí an gcué olmhór bhíidir I driblóla ón kick amach ach fuair sí cúpla scór cinúnach Blake Murphy cool Blake Murphy fíorthachta chictasach Valley ó Cross ó Mark Cronin just thocaigh sios agus trí cúlta cíad le sin agus sa dar le fuidir an céad ceanú cúig puinte star le agus bhí sin fíorthachach just bhí siad tharbáir fad. Táid a gancanis ar rinsin na cúil sílam a hasan agus Charlie sílam as an céad cúil tá padí chun caiint sin was an céad cúil of laclí sílam a tarráí agus rudí is dóthe ag cappa nachró siad contractorrá sin agus Kieran Archer an cúil sin of laclí. Teiscin an segadúrachan cé chónéirhí se agus a bhí Corcaigh tús an chluithe go héirí agus mar feicimiid Archer tásan gur fear fan cúlé agus fuair sé an chéad cúil a bhile clia. Dúach segadúach a drocha mar seo Corcaigh an kickamach gurid é tamtáach agus an cúlbar an sin go dúach John O'Keefe dráhhatún an kick agus sin dráhhatún ríis nar hanig Archer an díhoid. Mar dúirt mí cúil fáitige lenachatág a choríis bethda sin bh sábhailte go Keefe agus tá sin gro siad cúil agus sé funte ar gúil sa héad anóid ní scóra bailile clia a 8 pointe ó sin go dtíidirún chluithe. So anna job deanta Corcaigh ó seohamá. Cathal Mahoney insan an agalibh rinne sé lomman sin bhí sé rá just níró siad na gúiseach do chuirbeh a cóg siad an cúil sin ó Blake chun Blake Murphy can éad a gúiseach suas agus cadfinn cúil a first session. Coolúntaach Mark Cronin sá robar a gceisiúd chun chrathúda bheith seanna rista beidir a faointe a thógant leis an dorn agus é amachtasteachar an glítheannach bhí go hénig gur raibh gá le báda agus haring sé sin Corcaigh isteach sa chluithe anna bhór ach creadún chomád in na 14 lá na parke. Stolam has níidir piúchas suas na bisíoch ach cíimiad an sá spás hásaige Cronin go bhfuil sé leistigh agus cuachan sé isteach is tócha luas díomhar ige neachtaige chomá gur leid beag ach cíimiad Blake a tacht agus bhí sé seo tósta in Orlean pass agus hásaige Paddy Kelly nóir han tú tachtasteach ar luas mar sin a sé fíorheachar Cad stúra isteach sa bhada chócúmpórdach is I dhéon Blake Murphy so anna chreidún. Bhí ige Cronin cad a bhí sé déanamh, so bhí gá is tócha ráha ige Murphy a tachtasteach
an léimach sé an gad agus dorna thuirta nó raich sé I muíine an tachar agus sin éon rud dhéon sé agus ní léon dá cínú an son an luchara sppraag sé sin Corcaigh na núiseacht. Sppraag sé dé agus láse raibh bheith sppraagúil an sin mar ddíir in íir sin for mar Crónancúd, Paddy. Se rí agus dócha seán ceanna narché Calamani dul go pointe beidirach. Blake Murphy imród an Scott tá ar fósa gimmert leis an glob so tá sé sa tailech gan dat lad na carach fíor sciúla ach taréis an chéad hí Corcaigh arás hí si socrathe hí stílúntaach chu hí si dearf an amar fád ag féchan isteach mar dúirt éad an na lads lána park hí lá bhanúachtarcha taréis beidir chuid nó mé déag. Feic nún seo iarach chóirpointe hitan sé sa gcué agus casan sé agus archatógus tí sa lín so chúlúntaach agus sin dearach teann agus bhí Corcaigh arás sa lé go thomán sin. Yeah, agus is dóithir sin nar bhí sé cinna le dollar an ansaí. Charlie, like just still freed and Lar and should be Jackrati egg ahakli a dela lishin agus hanna kulela ashin. Hanna agus Louis Edan and Shin Brian Hart and Kehom agus Jimmer and Farshaw agus Behain and Corbrew and Schroeder Hain agus Daniel O'Connell and Pero Lar Park a Dosco Suez Balakli and Narira lads vi Balakli and Cossing go Dunan Shinaku the Sigedlia dan Trihul we should ho hospital shin agus near score ar who a cool of angajishin Shin Henga Jirak near on the clay kina Emery egg Balakli agus vi Corky you know Plaishin Jean Galore agus Hanik mit sa cool journalist and Kegro Shashraku a Janu Cossint an Lina Dadakuig Jura Russia Tree Hartnell Gaji O'Connell Gaji O'Callaghan agus Jocelyn agus Bishane Bijin Shinjarula na Riersi Hidya. Yeah, okay, well Vishe Eskadoivik and Jerry agus Bu Harave Comport ag Akushud ag Shansa Wine agif she Sawala Jiruisha Comport the Subaru figure Airsha. Chun an glúisteán a bhuachant, den Fiseán Garrett a hafada, nómad nó féin a bhán arad, faoi do choman agus céin fágar cheart díobse an comórtas a bhuachant. Den an Fiseán a úslódáil go lehan nach Facebook an choman, agus clibáil agus land sport TG4. Denig an panel vótála an méid reint a denter an Fiseán a hógan san áirih. Tá na canéalacha fad le fáil TG4.ie go éirí libh go léir. Well, ben with your rash, Lish, and darn about the lack canish na hair and Idger Luck Garmin, August Turberdaran, and Clahishan, Bio Agin, O Cahri Trisha Hainarai. August Julu and Fosta, Pelt, na man, Clahe Cahri Canish, Shincher na hair and Agin, Ahaklia, August Kiri, August Rivishan, Corky, August Weenahan, Iglahe Canish, na man, or Bimich Bio, Erenair, Eku, Econo 3. A Cadvin Clehe a Viagin and Shaw, agus Tom Bannister, Burka, Keith Rickett and Akalumps and Shaw Keith Cogarges that many congratulations. I know you're always proud of these young men, but you must be especially proud of that win today. Yeah, well, you know, you get two honours when you're working with young lads, you know, the honour of allowing them to work. You grow with them and they grow with you. That's the first thing, and it's always an honour. And pride, I suppose, comes from, you know, them. You know, coaching is something that you do with someone. You know, you not do to someone. And you know, when you see them connecting with what you're trying to explain to them, and the selectors and try to explain to them, and they connect and they believe in it. Yeah, you're proud. You're proud of yourself, obviously, and you're proud of, but you're more proud of them. You know, and I'm proud of this generation too. I work with this generation as my job in CIT, and it's the one thing I'm really proud of what we're producing as a country. You know, and you know, we're talking about the snowflake generation. I don't know where people get that from. There's a resilience out there. You see the Dublin lads going out of hammer and tongs. You see the Cork lads going out of hammer and tongs. The dedication, the commitment, you know, the enthusiasm. I'm absolutely proud to be a Cork man today. I'm proud, but I'm really proud for them lads. Take me back to January. You come into the setup having not been there all year, and how did you find it? What did you feel was the first thing that you needed to work on when you first came in? Well, I suppose when we came in on the 30, I think it was the 31st of January, you know, the first thing we decided to do was about define manager, right? I told them the very first day that I'm not their manager, that, you know, that they don't have a manager, that they have to manage themselves, that they're the manager. I'm a team manager, I manage the team, but I don't manage them. And that was the ethos that we had all year. And we started each week, we bring in a theme, we talk about love, we talk about honesty, we talk about stuff, you know, and we worked on their mental development, right, which was a very, very important part of everything. Like it's so much part of, you know, like you look at footballers and, you know, most guys in most clubs can do the football. Most guys in most clubs can do the running, but not every guy can carry out the mental strain that's on a guy when he's playing, and his own kind of tenacity when he crosses that line to make
thousands of decisions on a pitch. We only make a couple. Take this fellow off, take this fellow on, we bring this fellow back, don't we bring this fellow back. So we went 9 points down today based on a decision that we made, and then all of a sudden we had to rectify that decision. That's few things we do, but they make all the decisions on the field. So therefore you try to give them as much power and as much autonomy over their decision making on the pitch. And that's a slow process, but these are young lads that are in a transition between adulthood, proper adulthood, and say from teenagers to adulthood, right? It's a real liminal space, and from what we know in education, liminal spaces are real learning spaces. So these lads would soak it up. So you only needed 5 or 6 months for them to soak it up, and they did soak it up, and they showed it in spades out there today. You mentioned there were 1-6 score behind, I think, just coming up at 10 minutes. Decisions, what do you mean by that when you say there was decisions you made? Yeah, we said we tried to push up on the lads, we tried to push up on Dublin and tried to squeeze them, but Dublin were very organised, they were creating the spaces at the back and exploiting it, and they were also rotating, so we were kind of caught betwixt and between, and we had said, look, that maybe the alternative was probably drop back a centre back and holding centre back, but we were very slow doing that, and then we did get to grips of it. We were unlucky then a few times, we turned over a couple of silly balls, but the lads settled down, and we have a motto in our team like that: the same reaction if it goes in for us or goes against us, it's the same reaction, it's the next ball, and I know that we made the bags of the kick out, and I know that when they got a goal and everything seemed to be going wrong, what I was really impressed with, we won the next ball, we walked it up the field and we got that score, and as soon as they got that under their belt, they kind of knew, well, this is what it's all about, you're going to have good days, you're going to have bad days, you can't lie down on the bad days, you have to face it, and I was delighted they'd done that. Yeah. Well, today is certainly a good day. Cógard, congratulations once more, Keith. Enjoy the celebrations. Well done, Gurmil Magdas Lurton. Agus Mawakas, Le Aid on Charlie, Agus Le Paddy, Azavelin, Aaron Tavelina in you. Well, Tan Gee, Ira have Fos, Tamaja Chak and Jaru on Clark. But Midrash or Noila, Tilla Action or GA Bio and Mark. Akko Handan and Shaw, Gajishin, Slanik Amor. Tá gach duine ag súil le tácaín iscile, Airgrid. Ar a thóirí brodúla Crave Pella CLG faoi fithe Airgrid. Mohammed's home was raided 2 years ago at 2 a.m. Israeli soldiers kicked in the door, let off shock grenades, yelling and pointing machine guns at the family. Mohammed's son was then 12 years old. The trauma that night had a profound effect on him. He lost the power of speech. 2 years later, he still cannot talk. Stripped back. Honest conversations with some of Ireland's most interesting people from the worlds of politics. All day. This pain reliever can do the same. New Nurofen Durance, Ireland's first up to 24-hour medicated plaster, delivers ibuprofen continuously, right where it's needed. Up to 24-hour relief from muscle and joint pain. Nurofen Durance. There's the lift, or the stain remover,
Then there's the soak, and finally the spill. Or you can do your laundry differently.